Haleluya. Suami masih apa? Luas di sebarang kawan dapat belajar batin lagi. Luas lebih kawan aku senang dari sampai lagi. Luas dengan semua sebarang itu. Kawan dapat belajar batin. Suami
itu. Tapi namaskar karena kata akan tahu jadi. Tuhan melakukan segala semua. Yesus karena Tuhan tahu jadi. Terus dia berdoa. Obai mahalnya, itu masuk ke dalam sistem sendiri. Kenapa salah dulu? Tujuh pada makin itu. Sabari,
දේවාගම වර්තමානයේ සේවිතාවක් කොටසක් උන්වහන්සේගේ ගුවහේදී නාමයේ ප්‍රදර්ශන කාලය අපි මොහොතේදී ගීතිකාවක් ගායනා කරමින් උන්වහන්සේව අලංකාර කරනවා. ස්තුතිය ඔබට.
ඒ වැඩ ආරම්භ කරනවා. Haleluya. Swami Nasiapat. Amen. Navatamatavak Ulo Yesus Kristus Wangsi Nami Sadari Piliganto. Devian Wansalam Kardau Sabdila Tibino Ulo Namaskara Karna finish. Amen. 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 Kardau Shalom Ulo Lagi Lagino. Itu putih uang kali kami kira-kira. Bahagia meskan dari Tibino Bina Skan Lagi Nasi Tidak Lagi. Itu putih uang itu punya tak sudah jadi mulai kami beri. Ayat Nabi Muhammad SAW Kalau minta motor itu bagi antara bila sedi pada kafe, apa kita di masa ini lagi keberatan tapi kita pulau dia luar sini nama memang luar Philippines. Kalau kita tu sedi minta cinta parkalan, kalau nama dia berkum padi. Haleluya. Haleluya. Saya sudah berangkat. Swami Nasiapat. Amen. Mama kian dapat kemudian makan perbuatan. Sudah manggil sudah. Devian Wasi apabila Nasi Pahamula Nasi Ketabat kita. Kasar itu awal sambut dia awal terkira. Sitting net binasa nabi sitting net Nasi Karuna. Mikul mikul mana pun awal kasar itu rabai. Sudah besi dawa ubo Devian Wasi Asirwad kerai. Sudah mana pun kasar Asirwad apa. Dehamada men ubo de. Ubo nalu pun beliau. Ikut itu ubo de. Irdan pun beliau. Master mani kira. Ini saya nak buat. Pasal Yesus itu baru mukallaf. Sudah besar bapa kita buat. Pasal tu kami makro baru mukallaf. Yesus Kristus nama sadar pilih. Yesus nama kita baru baru. Kau mana Devian Wasi आशीर्वाद है। एपड़े में कत्तर बोले आशीर्वाद पाओ। हालेलुया। हालेलुया। देविया नाम से करुणा वाला करेसा। कत्तर देवे ने रिंगा। सामने शुक्राना अभिमेशना खुदा मारे से भाग अपना बेटे में विवाद पावे। ओको बेटे के लिए दर्द ले मुनल ले तारा में से लोग लोरी गिरो। सामने बदाला को माटा एक देश में दाए तेरा का विकास कम रात के बाद पावे। ओको खुदा के अंत में रोगी दर्द ले आगे तुमको से लोग लोरी गिरो। ये वाके में बाइबल स्टडी का बेटा विवाद पावे ना बाइबल स्टडी का टाइप ये सीधे ना मैं ये तक का सफा मेरा केना स्थान है। अरे तो ओको नाटिकल में लोग को ना वेदांत पढ़ने से लोग लोरी गिरो सफा है जुमेरन मोरिले। तो मैं तो जब पहले इंग्लिश में कम पढ़न करता कड़काल उदास में ना मैं हमारे सीधे एकोला मार दक कड़काल जो आगे लाने में करेंगे ना बेली के लिए भी ऊपर मुद्दा इतने के सामने से पूरा बहुत ना बदलना हो इंग्लिश कथा करना हो इस तरह देवाल आगे पैसे देने हो ना तो कानपुर में सिंगल कथा करना हो में दे में सिंगल पैसे नहीं तो आराम नहीं करवाएंगे इंग्लिश कथा करना दाना कट्टे हैं आगे पैसे देने हो ना तो कानपुर में इंग्लिश सिंगल देखो दाना इधर उधर कमाना हो तो नहीं करेंगे आगे रेंडो बोले तो तब पराली देते करवाएंगे आमेन आमेन अबे कट्टे हैं दाक्ष इधर जानेंगे मिलो नल्ले होंगे dia dono ne belum solo kuda ida barna adamati agila beda Moses kavittu meno indre ko mattira chavar Moses vandirikira o deviyan vaasile gaayana karanna o deviyan vaasile manushi akasega paadale paadiru kasure manida yala in sabave o namaskar karatwa deviyan vaasile vachane dunna eka aashirwad lesa divu amen kasure vaate kunna paadapana karna aashirwad avas dahata karne ran devila divila aa 14 naadu vandirikira ide शिवराज इतना कम हो रहा है वेदी लगी वेदी के मात्र ना वो कुछ करते हैं ना अब शिवराज वो दिल है और वेदी के कुछ ले हम लोग अपना बादादा इतना बादादा भी लोग देशता ने ना देव पानी में देव नमस्कार है भगवत अब भगवत को तो नंतर नारायण से तो सीखी करवा इतने काल लोग तो बिना कोई बात सभा वाला देव लगता है अपने सभा देव नहीं करे मुझे उतार लेंगे आराम नहीं लेंगे सभी आराम नहीं सीखा आमेन आमेन स्वामी वास उसास कर रहे हैं देवियन वास जानेवाले को देवियन वास में लोग के पूरा के लोगों से वो बालवत पात्र के सारा पाविची करे एक अनिवार्य एक सिद्ध है आमेन अपने कोट सिंह और वल्लभा को पाविक पुकरा आमेन आमेन वास मनुष्य कवस्य कत्तर को बलिद देवे देवियन वास स्वयं मनुष्य देवन से पाविची कत्तर पाविक आमेन जाने दावस दा भक्ति काल अंतिम निशा नेरु चिल्ला के बढ़िया वितरण में हो गए सीडी अभी किला दिबिनो और जो सीडी नाम வைத்திருக்கிறோம் இதுங்க सीडी का दिवाई गीतिका सुनाइला सिंगल गीतिका வந்து दिकेमत दिबिनो सीडी தமிழ் சிங்கள ரெண்டு பாஷைகளிலும் இருக்கிறது இதெல்லாம் தாயை வடாரகேன உபத உபகி நிவசன ஆசீர்வாத லபா ஒரு सीडी மத்ததுல நீங்க எடுத்த ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் உபகி காரணಕ್ಕೆ ಉಪಗೆ ನಿವಸನೆ ಉಪಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೀತಿಕ ದಾನ ಮೋತೆ ದೇವನಾಸ್ ಅಭಿಮುಖಕ್ಕೆ ನಿವಸ ಉಪದಾಕಿಲ್ಲ ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಡಿ வீட்ல போடும்போது கர்த்தருடைய சமூகத்தை நீ காண்பாய் ஆமென் ஆமென் அதே மாதிரி சத்தம் போடுங்க ஆமென்
Dia tu mandesra kerana amin. Santosnya amin kian. Amin. Orang dalam tu tu kini kau buat tahu lagi tahu lagi. Mutar kalau tu nakal mang gedil kira. Jadi kalau dia tu bagi dah pula orang santosnya kita pula. Menurut kalau santosnya kalau sini. Right, tapi menang dia tu sesuai dengan beberapa surat polisi dan dia pilih kamu dia pasti maksudnya dia masalah apa dia. Maka itu kita orang itu kenal. Jiwa Yesus bangsa nama yang bersih dalam pilihan orang orang Yesus nama tunane mulane orang bangsa bermet ya berusaha haleluya suruh siapa yang temu kiwe haleluya kene haleluya haleluya Yesus siapa Swami bangsa namaskar kerai kira istanahan bena jiwan ulla ellam viswasam ulla yavu kartara ithodike kadavadenu soli vedam sollugadhu haleluya inna yavu elundu devane aaradhika oru sila paadangale padi abi samadhanama nagila sila samal geetikaval gaana karave mege deviyan varsala api namaskar karamu Once again, that word request when I was standing once I had a son of the Amen. Hallelujah. Amen. Again, once to this, Nabamatis. And that even once Nabamatis. Amen. 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 Hallelujah. God, I will Yego was Shama can now give the Kamagana Grammy. We gave him once of the Usas from Yego was Shama in the party, and they were in a Mara, the commander in the Mati Vasam Singamara Kra. பிள்ளைகள் எங்கு கூடினாலும் அவர் அங்கே இறங்கி வருவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அங்கே ஒரு மனமாய் இந்த நாடுகளில் நாங்கள் நோக்கி பார்த்து அந்த ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்க போகிறோம் கொஞ்சம் சந்தோஷமா சொல்லுங்க ஹalleluya ஹalleluya my சகோதர சகோதரி எஸ்வசா දිව්‍යන් වහන්සේගේ තුන ළඟාවෙමු දිව්‍යන් වහන්සේගේ උදේ සන්ධ්‍යා කාලේ අප මැදියේ සිටින වහන්සේගේ අභිමුඛය අප මැදියේ තිබෙන එක තේරෙනවා අපිට දැනෙනවා ඒකව සම්මා කියනවා අපගේ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් සමග වහන්සේ නිතරම සිටිනවා දෙවියන් වහන්සේගේ සිටිනවා කවුරු අප අසල නැති වුණත් අපගේ දිවි ඥාන වහන්සේ නිතරම අප සමග සිටිනවා දෙවියන් වහන්සේ யாரோ இல்லாவிட்டாலும் நம் ஏகோவா சம்மாவாகிய தேவன் அவர் எப்பொழுதும் எங்களோடு கூட இருக்கிறவராக இருக்கிறார் ஹalleluya ஹalleluya இருதயத்தின் ஆழங்களிலிருந்து நம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் அதுலாந்திர ஹதவதே விஸ்வாமின் வாழ்ச தேசபால பவி மனுஷன் பலண்டவன் மனுஷனுக்கு ஹண்ட அசலன ஆபுஸ்தகத்தை மனிதனுடைய குரலை கேட்கவோ ஒரு மனிதனை பார்க்கும்படியாகவோ நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வரவில்லை ஆகவே இருதயத்தின் ஆழங்களிலிருந்து நம் ஆண்டவரை மாத்திரம் நோக்கி பார்ப்போம் அதுலாந்திர ஹதவதே திவ்யன் வாழ்ச தேசபவன அபி பலவீக்கிய சுவாமினி அனுபவார்த்த சேய சுவாமி And Samadina Vada, Hamaduku Kamikianda, the Bible and the Sangandore, and Mir Matra Podumater. Umakiana Mother, Mir Matra Podumater. And Uma Pamanak say Swami. Umaka Preme Pamanak Mother say Swami. Hallelujah, hallelujah. I know that coming in the Kurbe. You want to go to Sarko, hallelujah. Oh, hallelujah. We must Sarabaka. We come as hallelujah, 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 hallelujah. Glory to the Swami. The mighty name of the Swami. The vision sound of the Swami. Oh, I get any critic as Swami. Not to be an ass Swami. Oh, I get driven from out to the Madu and ass Swami. Oh, I get Swami who schools up to the beginning. We wish we had done. Women put on their water, you know, what I feel like that. Yeah, very power. Hallelujah, hallelujah. We stand there, Kali. Abage sitting the Swami words of the Haroko. The real words in Akamati, the Akabaki Chivi, the Kuratibanana. Stood the Mese, the Saba, given the Sudan, and Velas in the Api. Abage Chivi, the Sodi, the Kurabani. Abage Silu, the Varmanigabi. The Akamit, the Hamadem Atta. Swami words in the Lama, Vella, Divya, Kali, they were an elected Israel Priman. Deviyan Varsha Moses Sabada Kata Karaki na Bible Sadar Devan Moseyogi Muchari Nadivirthi Krishna and Park. Deviyan Varsha Moses Sabada Kata Karana and Pratami. Deviyan Varsha Go again Pavahan Galavan.
அந்த உபசிலினை சுத்தமுஸ்தானி தேவன் சொன்னார் நீ நிற்பது பரிசுத்த பூமியாயிருக்கிறது உன்னுடைய பாத ரட்சைகளை கடந்து போடு என்று சொல்லி தேவன் தன்னுடைய ரகசியங்களை சொல்ல முடியாதபடிக்கு மோசேயுடைய பாத ரட்சை ஒரு தடையாக இருந்தது डेवियन वार्स के रास कुंवार से मोसेस के किया ने वेरी वेरी मोसेस के पामहन बाधा बहुत होती है बेसंदेह डेवियन वार्स से ඔබ සමග කතා කරන්නට බැරුව ඔබ සමග සම්බන්ධ වෙන්නට බැරුව කුමන දෙයක් කර ඔබගේ ජීවිතය තුළ තිබෙනවා නම් ඒ डेवियन वार्स के ඉදිරි පිට කියවි ඒ සියලු දේ අත්හැරලා පෞල් සභාවේ උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට ළඟා වෙන්න डेवियन वार्स ඔබ සමග මේ සංඥාවේ කතා කරන්නේ සහෝදර සහෝදරි දේව ඔබලෝடு பேசுவார் இந்த மாதவனே இவன் வந்தவாக செல்வது தேவனுக்கு சித்தம் அல்ல ඔබ ආවෝ අන්දමේ යන්නේ डेवियन वार्स के කැමත නෙමෙයි Hallelujah. Rabaka sakaturu yanda. Yehowa Shama Oma Samogo Sijina Deriva Yehowa Shama Shama
आशीर्वाद स्वामी अपनी रोग थोड़े बढ़िया और अभी जीवित स्वामी अभी जन्म अभी किए मोड़ अभी स्वामी दिया उस सैम खाटू का बाबा तुलनिका भगवान से सबक सिद्धि भी प्यारी बेदरम जो भगवान से पमने अभी में कहना आपे तक अपने लगे खंडीरी मगी में सदन को वेदरी में तो थाली में लगे सदन को उम्र चले में लगे काम इधर में नडे किरण तक पड़े इनी भी नडे तक मतलब यूं लगा आगे रखे नहीं इधर में भगवान से अब वो कहने आने भगवान से विश्वास रखते हुए सिंगल सा हमें बड़ी स्तुति करो स्वामी हालेलुया अवस्था मनुष्य बनना पापी पिता सर्वज्ञ नाम राष्ट्रीय बगैर हदवंतुल दिव्य नाम वेदना अब असल स्थिति नाम मनुष्य ने नहीं होना सियल देना नाम एकमने निर्माण से पूर्ण विश्व में बाबा पाने करने निर्माण से अब असल स्थिति में अब यह नाम मामले राखी नाम से निर्माण से सिद्धो अनेक नेरंगे வெளியிலே சிரித்து பேசினார் இருதயத்தின் ஆழங்களில் இருக்கிற வேதனைகளை யார் அறியாவிட்டாலும் ஆண்டவர் அறிகிறவராய் இருக்கிறார் இந்த மாணவர்களை கூட எங்களை தேற்றுகிற தெய்வம் எங்கள் மத்தியில் இறங்கி வந்திருக்கிறார் சென்றவே அப்படி சதசதா உதவியில் வாழ்க்கை பகவதின் பேச அறிவிச்சுகிறோம் உங்கள் கடனோய் இதாக சகோதர சகோதரியா லாசரு என்ற ஒரு மனிதன் இருந்தார் லாசரஸ் क्या मनुष्य सिद्धिया उम्मीद गया पशु वो वाटे करके सिद्धि नाम सैम जनाब अंडा वेला पूरा वो லாசருவின் கல்லறையை சுற்றி இருக்கிற எல்லாரும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் இயேசுவின் கண்கள் கலங்கினது என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது இயேசு ஸ்வான்சகே அஸ்வரே காதுல வைக்கிறனக்கிறது वचने सदा जोड़ो इन यीशु स्वांसे अपके हदगास बदाकिना आमु स्वामी वांसे अभी अन्ना उमावते उन्वाद दाकिना उदेवी वांसे ये वेदना उन्वाद देना वगे सहोदर सहोदरी ये जब उन्वाद दिसे बोल मिलके मुमिल सल्लावे यीशु ने वगे प्रेम में मत सहाय किया यीशु नी ओबे प्रेम मत सहाय हम सब को वेदना वदना मुसलका पसिनो दमाड़िले अनिति मरने उन्मेयाई सुरो मांडोरे अनवेने सिकरन सुरो हमदे मावत सुरो विके मुयेशुनी मावत आदरी किया के हालेलुया हालेलुया येशुनी ओबे ओबे शब्द वाक्य कौरती मन सुरे सा Adore con il Signore con un marcio che questa parola
Haleluya. Dan sabda ke haleluya. Cuma Yesus Tuhan sekename. Kita sama dengan pilihan no. मैं संध्या काले देवी मान सब मध्य स्थिति में निर्माण से काफी मुख्य प्रस्ताव देते हैं मैं वचन ध्यान में खाली मां स्तुति करने के मध्य सभा पार धुमाड़ सभा विना वाणी नायक करता मैं अवस्था बदल निशा किटी देव पानी भी देवी तरह काम नागावे दिखाते मात्र कावना मागे क्या मत ले में उपवास के क्या मत ये वाके किया ना वो वंशम में देवीन वांस सोए ना मागे क्या मत ले में देवीन वांस के क्या मत जीवन नाम क्या वो मागे क्या मत ले में मागे क्या मत ले में देवीन वांस के क्या मत उपवास के क्या मत इष्ट करना मनुष्य के जीवन में देवीन वांस भगवत क्रियावन करना उपवास के क्या मत करना मनुष्य देवीन वांस भागवत मुद्दे ताबड़ विश्वास करना देवीन वांस को सब कथा करें दवसक स्वामी पुरुषेक सह भार्या व रात्रि काले निदागण्ण लगिया ओ ಮೊದಲ ನಿದಾಗಿನ ಅವಸ್ಥಾವೇದಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾಮಾರ ದೆಕ್ಕಟ ಮೀದ ಭಾರ್ಯವ ದಡಬಡಾಂಗಲ ನಗಿಟ ನಗಿಟ ಸ್ವಾಮಿ ಪುರುಷಾವ ಕೀದುವ
නැගිටින්න කියලා කිව්වා. ස්වාමි පුරුෂයාගේ ඇයි කියලා. මං හීනයක් දැක්කා කියලා. උඹ දැක්කපු හීනේක මුදේ කියනවා මට දැන් නිදා ගන්න ඕනේ කියලා. නෑ මේක දැන් මට කියන්න ඕනේ නැත්නම් මට ඉන්න බෑ කියලා. ඉතින් ස්වාමි පුරුෂයා නිදාගෙන ඉන්න ගමන් මැව්වා මොකද්ද හීනේ පොඩක් කියන්නකෝ කියලා. ඇයි කිව්වා අපි ලංකාව මාකට් වල එළවලු විකුණනවා වගේ මම දැක්කා මාකට් එකක ලස්සන කණ්ණාඩි පෙට්ටි වල මිනිස්සෙක්ව දාලා මිනිස්සුන්ව දාලා මෙලේ පේරකෝල් මිනිස්සුන්ව දාලා එක ප්‍රයිස් එකක් දාලා විකුණනවා කියලා. ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ව ඉතින් ඒකටයි මට ඉතින් සම්බන්ධය මොකක්ද? අනේ මෙයා මං ඒක වාරක් දැක්කා. දැන් මෙයාට කතාව ටිකක් ඉන්ට්‍රස්ට් වුණා. නැගිටලා වාඩි වුණා. දැන් කියන්න කිව්වා. ඒවලම මාම කීයද වික්කේ කියන්නේ. ඒ වෙලාවේ අඬන්න පටන් ගත්තා. අයියෝ මං කොහොමද ඒක කියන්නේ? දැන් ආවෝ ඒතර මගේ ඔයාගේ අයියාව විකුණනවා කියලා. ඔව් අයියාව පෙට්ටියක දාලා තියෙනවා අයියාට දාලා තිබුණා ලක්ෂ 5ක් කියලා දාලා තිබුණා. ඒ වගේ මෙයා දන්නවා හැම කෙනාටම දාලා තිබුණා මිලගෙන ඔව් ඈ කිව්වා. මෙයාට කතාව ඉන්ට්‍රස්ට් වුණා මෙයා හිතුවා මෙයාව හොඳ ගානකට විකුණලා නැති කියලා. එයා වුණා බාරයම අඬාගෙන කිව්වා මං කොහොමද මේක කියන්නේ? මම දැක්කා ඔක්කොම මිනිස්සුන්ව ලස්සන පෙට්ටි වල දාලා විකුණනකොට අර පිටකොටුව මාකට් එකේ වගේ ඔයාවත් තව 100ක් විතර එක ගොඩක දාලා 100 பேரை ஒன்றாய் போட்டு කැමති එකක් තෝරගෙන යන්න 50ක් කියලා දෙන්න. කැමති එකක් තෝරගෙන යන්න. 50 රුපියල් 50යි. 50 රූපායි. විමර්ශකගේ හදවත කැඩිලා ගියා. මෙච්චරයිද මගේ වටිනාකම. මම නිකන් ලොකු මිනිස්සෙක් කියලා. මම වටින රුපියල් 50ක් පමණද? එසේ මනුෂ්‍යගේ හිත කැඩිලා ගියා. බොහෝ අවස්ථාවල වලදී සාමාන්‍ය මිනිස්සු වන්නා අපි අසල ගොඩේ සිටියා අපිව දෙවියන් වහන්සේ ඔස්සපා තබා තිබෙනවා. මේ හැමදේම අමතක කරලා අපි එතන අපි යන ලොකු මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේ කියනවා වාටවා හිටපු තැන අමතක වුණා. ඔය ස්ථානේ ඉන්නකොටද මම ඔසවාගත්තේ. මේ විශ්වයේ සිටින හැම කෙනාම එපා කරපු මොහොතක් තිබුණා. වා වටින් නැති කෙනෙක් හැටියට පෙනුණා. වා කිසිදේකට වැඩක් නැති කෙනෙක්. මම වටිනාව කෙනෙක් කරා. මේ හැමදේම අමතක කරලා ලවුන් කාරණා මාංශ අමතක කරලා ලැබිලා පසුපස දුවන්න අවශ්‍යනකක් අපි සිටිනවා. ලවුන් කාරණා මාංශ දුක් විඳිනවා උදාසන. ලවුන් කාරණා මාංශ ඔබගේ ජීවිත කරේ මගේ ජීවිත කරේ බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. ලවුන් කාරණාගේ කැමැත්ත කරන දු ජීවත් වෙන හැම මොහොතකදීම යේසුස් වහන්සේ කඳුළු සරනවා. නවුවා උදේගේ මානසික සියලු අයිතිය අප කෙරෙහි තිබෙනවා. උන්වහන්සේගේ කැමැත්තක් තිබෙනවා අපේ ජීවිතේ. ඕ අවස්ථාවල අපි ඒක අමතක කරන්න අවශ්‍යතාවක් වස්තුනවා. ආදාම මේ වගේ දෙදෙනෙක් ස්වාමීන් වහන්සේ මැව්වා. ලස්සන උයනක් මැව්වා. ඔව් මවන්නට ප්‍රථම උන්වහන්සේ ලස්සන උයනක් මැව්වා. ඒක ආණ්ඩු කරගන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ උන්ට බලය දුන්නා. නමුත් එකම එක කොන්දේසක් දෙවියන් වහන්සේ කී කරුවේ. මේ දෙයට කී කරුවේ. ඒ දෙයට ඔව් අකී කරුවේ නිසා ඔව් මේ හැම ආශිර්වාදම අහිමි කරගන්නවා. ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිය දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ මගේ ජීවිතේ කැමැත්තක් තිබෙනවා. කැමැත්ත ඉෂ්ට වෙන්න ඕන කියලා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රිය කරනවා. කැමැත්ත ඉෂ්ට නොකර අපි ජීවත් වෙන අවස්ථාවේදී අපගේ ජීවිතේ තුළ දුක වේදනාව කරදර හැමදේම පැමිණෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත නොකර ජීවත් වෙලා දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රශ්න කරන්න එපා. ඇයි මගේ ජීවිතේ මෙවැනි දේවල් සිදු වෙන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ කවදාවත් වැරදි කරන්නේ නැහැ. අද අපි යම් කිසි දෙයකට අසු වෙලා සිටිනවනකට හේතුව අපි දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත කරන්නේ නැහැ.
සාමාන්‍යයෙන් ඉපදිලා මැරිලා යන ජීවිතයක් ජීවත් වෙන්න නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබවත් මාවත් නැවුවේ. சாதாரண சாகிற ஒரு வாழ்க்கையில கர்த்தர் நம்மை படைத்திருக்கிறார். ඉපදෙනවා, பிறக்கிறோம், ඉගෙන ගන්නවා, படிக்கிறோம், හරි වයසාවම ආදරය කරනවා, ලව් කරනවා, சரியான வயது வந்த பிறகு லவ் பண்ணுகிறோம், රස්සාවක් කරනවා, வேலை செய்கிறோம், ප්‍රසාද බඳ ගන්නවා, திருமணம் பண்ணிக்கிறோம், දරුවෝ හම්බ කරනවා, பிள்ளைகளை பெற்றுக்கிறோம், මැරිලා යනවා. செத்து போயிடும். මොකද මේ ජීවිතේ? இந்த வாழ்க்கை என்ன வாழ்க்கை? ඒ වගේ තමයි සමහර සතුත් කරන්නේ. இப்படியாக சில மிருகங்கள் செய்கிறது. ඉපදෙනවා, பிறக்கிறது, බඳින්නේ නැහැ නමුත් පැටව දානවා, திருமணம் பண்ணிக்கிறோம், அந்த குட்டி போடும், මැරෙනවා. செத்து போயிடும். ඔබටත් මටත් உனக்கு விளக்கும். ඒ සතුන්ට තියෙන වෙනස මොකක්ද? மிருகத்துக்கு வித்தியாசம் என்ன? ඊට වඩා දෙවියන් වහන්සේ ඔබවත් මාවත් උන්වහන්සේගේ ලේ වගුරව උන්වහන්සේ තෝරගෙන තියෙනවා. ஆமென். ඒ ලේට ලොකු වටිනාකමක් තිබෙනවා. හalleluya. ඒ ලේ වලින් මිදව ගත්තා දෙවියන් වහන්සේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක්. දවසේ මම දිනක් කියන බෝ ඉක්මනින් කතා කරන්න කැමතියි. මූඩ් ඉක්මනින් අපි ඉවරලා ගනිමු කියවන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම ඒ සිදුවීම් ටික කියාගෙන යන්නම්. විනිශ්චයකාරයාගේ පොතේ 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදේ. நியாயப்பதிகள் அதிகாரம் 13ாம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். நியாயாதிபதிகள் 13:5. විනිශ්චයකාරයාගේ පොත 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදේ. நியாயப்பதிகள் 13 දවසල ඒ වචනේ පමණක් කියවන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. මක්නිසාද නුඹ ගර්භණීව පුත්‍රයෙකු වදන්නීය. ඔහුගේ හිසට කිසි දැලපියක් නොපෙමිණිය යුතුය. මක්නිසාද දරුවා ගර්භයේ පටන් දෙවියන් වහන්සේට නාශනීයකු කැප කෙනෙක් විය යුතුය. ඔහු පිලිස්තිවරුන්ගේ අතින් ඊර්ෂ්‍යාල් ඊශ්වරයන්ගේ මුදවන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ මවන එක මිනිසෙක්. ආමෙන්. මාක් කරගන්න ගෙදර කියලා කියවන්න. ගෙදර ඉන්නකොට බයිබලෙ කියවන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ගෙදර ඉන්නකොට බයිබලෙ කියවන්න හිතෙන්නේ නැහැ. යක්ෂයා කියවන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ ගෘහයට ආව යක්ෂයා දැන් කියවන්න බයිබලෙ. ඒක දේශනා වහන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මාක් කරගන්න ගෙදර කියලා කියවන්න. right. දෙවියන් වහන්සේ සම්සන් කියලා මිනිසෙක් මේ ලෝකෙට ගෙනාවා. ලොකු බලාපොරොත්තුවක් දෙවියන් වහන්සේට තිබුණා. ඊශ්‍රායල් සෙනගව ඔහු මුදවා ගන්නට ඕනේ. මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේට තිබුණා වූ බලාපොරොත්තුව සම්සන් කියනවා මේ මිනිසයාගේ ජීවිතේ. කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටින කරුණාකර මාදිස බලන්න බයිබලෙන් දෙන පස්සේ බලන්න. සම්සන් කුමාරට කරේ කියලා තමයි අපි බලන්න යන්නේ. දෙවියන් වහන්සේගේ බලාපොරොත්තුව හැම මිනිසෙකම බලාපොරොත්තුවට කැමැත්තක් තිබෙන හැම මිනිසෙකගේ ජීවිතේ. නමුත් අපගේ ජීවිතයේ තිබෙනා වූ අපගේ weaknesses දුර්වලකම් නිසා ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත අපි ඉෂ්ට කරන්නට බැරුව යන බොහෝ අවස්ථාවන් වලදී අවුරුදු 20 දියේ කරන්න පුළුවන් දේ අවුරුදු 20 දියේ තමයි කරන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේ ඔයගොල්ලන්ව දැන් තෝරගෙන තිබෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දැන් කරන්න ඕනේ දැන් කරන්න ඕනේ. ඕ මට තව කල් තියෙනවා මම අම්ම කරන්න තියෙනවා ගෙවල් හදන්න තියෙනවා ඔක්කොම කරලා ඉවරලා අවුරුදු 50 ගියාට පස්සේ වාට බෑ දේව සේවය කරන්න. ඔය කියන දේ මම අහලා තියෙනවා අවුරුදු 50 60 ගියාට පස්සේ අපි ඒ කාලේ දෙවියන් වහන්සේ අඳුරගෙන තිබුණා නම් ගොඩක් සේවය කරන්න තිබුණා ගොඩක් අයට දෙවියන් වහන්සේ ගැන කියන්න තිබුණා. ඒ වගේ අපි කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි දෙවියන් වහන්සේ දැන් තෝරගෙන තිබුණා. දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත දෙවියන් වහන්සේ අපිට පෙන්වනවා. ඒ කැමැත්ත අපි දැන් කරන්නට ඕන. අපගේ ජීවිතය තුළ අප තුළ තිබෙනා වූ weaknesses නිසා දුර්වලකම් නිසා අපගේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට නොකරපු අවස්ථාවන් වලදී අපි ජීවත් වෙනවා. සම්සන් තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ සිටියා. ඔහු ලොකු බල සම්පන්න මිනිසෙක්. නමුත් ඔහුගේ දුර්වලකමක් තිබුණා. ඒ දුර්වලකම නිතරම දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට නොකරන පිණිස ඔහුගේ ජීවිතේ ක්‍රියා වුණා. මම මේ මුළු පදේම අරගෙන කෙටියෙන් ඔබට කියන්න කැමතියි. සම්සන් එක අන්‍ය ස්ත්‍රියෙක්ව බලනවා. ආමේ විවාහ කරගන්න කියලා ආයේ ඔහුගේ පියාණන් කියලා කියනවා. දෙමෝපිය කියන මේක කරන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේ අකමැති දෙයක්. ඔව් කියනවා.
මගේ ඇස් වලට ස්වරූප ලස්සනව පේනවා. என் கண்களுக்கு மிகவும் அழகாக இருந்தார். අලගාව කියන්නේ මගේ ඇස් වලට ප්‍රිය ලෙස සිටිනවා. என் கண்களுக்கு மிகவும் பிரியமாக இருந்தார். ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේට කැමති වුණා නැති වුණත් විවාහ කර ගන්නවා. கர்த்தர் விருப்பப்பட்ட நான் அவனை திருமணம் ඕ செய்வேன். අවස්ථාවවලදී දේව කැමත මේව තිබෙනවා නම් அதே கர்த்தர் விருப்பப்படியாக இருந்தால் යක්ෂයා වෙන පැත්තකින් ඔයගොල්ලන්ව ගෙනියන්න උත්සාහ කරනවා. வசந்த வேறுவிதமாக உங்களை தெரிந்து ඒකේ ගොඩාක් ලස්සන දේව පේනවා. அது மிகவும் அழகாக இருக்கலாம். මේක ඔබ වශී වුණොත් அதை நீங்க வசியம் பண்ணால் දෙවියන් වහන්සේ කැමති ඉෂ්ට කරන්න බැරුව යනවා. கர்த்தர் விருப்பத்தை செய்ய முடியாமல் போகலாம். සම්සන් එසේ කරා. சம்சன் அப்படியே ඔව් ඒක පදේ තව ටිකක් කියවගෙන යනකොට வார்த்தையின் வாசகம் ඔව් දෙවියන් වහන්සේට අකමැති කෙනාව බැඳ නිසා கர்த்தர் கீழ்ப்படியாமல் திருமணம் ඔබට முடிக்க බැරි වුණා ඒ සමග ජීවත් වෙන්නට. அவரோடு வாழ முடியாமல் ටික போனது. කාලයක් යනකොට බයිබලයේ සඳහන් වෙනවා ඔව්ගේ යාළුවෙක්ට ඔහුගේ මිත්‍රයෙක්ට ඒ සහෝදරියව ඇයගේ පියා නැවත කසාද බඳලා கொஞ்ச දුන්නා. காலம் சென்று அவருடைய நண்பனுக்கு திருமணம் விட்டார்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට විරුද්ධව ගිහිල්ලා ඔබත් මමත් කුමන දෙයක් කරත් ඒක කවදාවත් ආශිර්වාදයක් ලබන්න බැරුව තිබෙනවා. கர்த்தர் விருப்பத்துக்கு விரோதமாக நாம் என்ன செய்தாலும் ඒ දේ ஆசீர்வாதம் කවදාවත් අප සමග තිබෙන්නේ නැහැ. அது எப்பொழுதும் எங்களோடு இருக்காது. දෙවියන් වහන්සේගේ හදවත රිද්දලා ලැබෙනා වූ සතුට తాවකාලික සතුට. கர்த்தர் விருப்பத்துக்கு நோக்கம் கிடைக்கிற சந்தோஷம். හalleluya. Hallelujah. ඔබලා ඉක්මනින් නෑ වගේ මාත් එක්ක. හalleluya. Hallelujah. ඉක්මනින් හalleluya. Hallelujah. සම්සෝන තිස්සේ කියලා බඳගන්න. சம்சன் அப்படியே திருமணம் ඒ ජීවිතය ඔහුගේ නැති වුණා. அந்த வாழ்க்கை බල සම්පන්න මිනිස්සෙක්. பிரதமர் බයිබලයේ සඳහන් වෙනවා බැටළුවෙක්ව ඊරනවා වගේ සිංහයන්ව ඊරුවා ஒரு කියලා. ஆட்டை கிழிக்கிற போல சிங்கத்தை கிழிப்பவன் என்று ඒ வேதம் තරම් බල සම්පන්න මිනිසයා அவ்வளவு பெருமான ஒரு மனிதன் සාමාන්‍ය සහෝදරයෙක් ස්ත්‍රියෙක් නිසා ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට නොකරා. சாதாரண ஒரு ஸ்ரீவிற்கு கர்த்தருடைய விருப்பத்துக்கு விரோதம். එතනින් මම ඇදුනේ නැහැ. அதில் நிறுத்தவும் இல்லை. ඒකයි දුක් සහිතදේ. அது துக்கமான නැවත காரியம். කියලා තෙලීලා කියනවා කෙනෙක් හොයාගත්තා. திரும்பவும் தெரியல என்று ஒரு ஸ்திரீ தேடினான். ඒ සහෝදරිය සමග විවාහ වෙන්න උත්සාහ அந்த කළා. சகோதரர் திருமணம் முடிக்க பார்த்தான். ඒ සහෝදරිය කුමක්ද කරේ? அந்த சகோதரி என்ன செய்தார்? ඔහුගේ බලය මොකක් හින්දාද මොහුට මෙච්චර බලයක් තිබෙන්නේ කියන රහස ඇය සොයාගත්තා. அவள் தெரிந்து கொண்ட இவனுக்கு எப்படியாக இந்த வல்லமை இருக்கிறது என்ற ரகசியத்தை 66ම දාලා මායම් 66ම දාලා ඇය සොයාගත්තා. මොකේද තිබෙන්නේ මේ මනුෂ්‍යයාගේ මේ බලය? 66 மாயங்களை போட்டு அவன் தெரிந்து கொண்ட ரகசியம் என்ன என்று வல்லமை. ඔයතරම් දුක් සහිත දෙයක්ද? இவன் துக்கமான මුළු විශ්වයම පාලනය කරන දෙවියන් වහන්සේ. இந்த உலகத்தை படைத்த கர்த்தர் උන්වහන්සේගේ දරුවන් වන්නා වූ ඊශ්‍රායල් සෙනගව බලා ගන්න පිණිස තෝරගත්තා වූ මනුෂ්‍යයා இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பார்க்கவும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மனிதன் සාමාන්‍ය ඊශ්‍රායල්ගේ වචනේ අසලා ඒ හැමදේම සුළු කොටසක්. சாதாரண ஸ்திரீ நிமித்தம் எல்லாவற்றையும் அற்பமாக எண்ணினான். දෙවිලා කියන්නේ தெரியல என்பது දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට විරුද්ධව පැමිණෙනා වූ කෙනා. கர்த்தருடைய விருப்பத்துக்கு விரோதமாக ඒකේ வருகிறது. බයිබලයේ සඳහන් වෙලා නැහැ. வேதம் அப்படி சொல்லவில்லை. නමුත් දෙවිලා කියනා වූ කෙනා කරේ එවැනි දෙයක්. அது தெரியல அர்த்தமாக அப்படியாக இருக்கிறது. මිනිස්යෝ ගන්නවා අපගේ ජීවිතේට மனிதர்கள் வாழ்க்கையில் දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට නොකරන පිණිස கர்த்தருடைய விருப்பத்தை செய்ய முடியாது. යම් කිසි දෙයක් එනවා නම් ஏதோ ஒரு காரியம் ඒක வந்தால் දෙවිලාව තිබෙනවා. அது தெரியலாக இருக்கிறது. ඒක දෙවිලා அது කියන්නේ. தெரியல ඒක පිරිමි අයට ගෑනු කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, ගෑනු කෙනෙකුට පිරිමි කෙනෙක් වෙන්නත් அது පුළුවන්. ஆனா பெண்ணா பெண் ஆணாகவும் இருக்கலாம். කුමන දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. எதுவாக இருந்தாலும் ඔබ පාවිච්චි කරන මොබයිල් ෆෝන් එක වෙන්න පුළුවන්. பாவிக்கிற மொபைல் போன் ඔබ යූස් කරන iPad එක වෙන්න පුළුවන්. ඔබ යූස් කරන ලැප්ටොප් එක වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි දෙයක් දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධ වෙන වෙලාව ගන්නවා නම් ඒක දෙවිලා. ඔබ රූපවාහිනී ඉස්සරහ ඉඳගෙන පෑ ගණන් ගෙවනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ සමග ඔබට පෑ භාගයක්වත් ගෙවන්න බැරි නම් ඒක දෙවිලා කියන්නේ. ඔබේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් එක ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් එක ස්වාමි පුරුෂයෙක් ළමයෙක් වාර ගොඩාක් වෙලාව ගත කරන්න පුළුවන්. ඒක දෙවියන් වහන්සේට වාර වෙලාව ගත කරන්න බැරි ඒක දෙවිලා කියන්නේ. එපා වගේ සහෝදර සහෝදරිය. වෙන්නම අපිට යන කාර්යයක. එපා එවැනි දේවල්. එවැනි දේවල් පසුපස ගිහිල්ලා සම්සන්ත සිදු වුණේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත උඩ අමතක වුණා. දෙවියන් වහන්සේ මොනවාද ඔබ මේ ලෝකෙට ගෙනාව කෙනෙකුට අමතක වුණා. මේ ජීවිතේ එසේම ජීවත් වෙලා කුමන සිදු වුණේ කියලා අපි බලමු. හැම මිනිසෙකුගේම ජීවිතය තුළ අරමුණක් තිබෙනවා. අපි පාවිච්චි කරන පෑනට අරමුණක් තිබෙනවා. ඒ පෑන හදන මනුස්සයාට අරමුණක් තිබෙනවා. එයාට කියලා තමයි ਉਹ හදන්නේ. මොබයිල් ෆෝන් එකක් හදන මනුස්සයාට අයිඩියා එකක් තියෙනවා. අරමුණක් තිබෙනවා. ෆෝන්ස් ගන්නවනේ, SMS කරනවනේ, ඒ වගේ ගොඩාක් අරමුණු සමග තමයි ਉਹ මේක හදන්නේ. මේ සාමාන්‍ය දේවල් වලට මෙච්චර අරමුණක් තිබෙනවා නම් ඔබවත් මාවත් දැන් මවවු දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ කරේ මාගේ ජීවිතේ කරේ කොයිතරම් ලොකු බලාපොරොත්තුවක් අරමුණක් ඇද්ද. දෙවියන් වහන්සේ අපොලිස කාර්යයෙන් ස්තුති කරනවා. හalleluya.
Hallelujah. දවසක් මිනිස්සු ගියා අස්වැය ගන්න කියලා. குதிரை வாங்கி படி போனான். ඔව් අස්වැයව ගන්න ගියාට පස්සේ උඩ දැන් ගන්න බැරි වුණා. මොකද ෂෑන්ඩ් අස්වැය සිටිය මොන අස්වැයවද මම ගන්න කියලා වාට හොයාගන්න බැරි වුණා. எந்த குதிரை தேர்ந்தெடுப்பது தெரியவில்லை. කො ක්‍රිස්තියානි කෙනෙක්. ஒரு கிறிஸ்தவன். දැන් දැක්කා එක තැනක ඉන්නවා ක්‍රිස්තියානි අස්වැය. ஒரு இடத்துல கண்டாங்க ஒரு கிறிஸ்தவ குதிரையை. ඉතින් මෙයාට සන්තෝෂයි මොකක්ද මේ ක්‍රිස්තියානි අස්වැයගේ වෙනස කියලා බැලුවා. சந்தோஷம் எந்த வித்தியாசம்னு பார்க்கணும். සමහර වෙලාවට මේක ක්‍රිස්තියානි පවුලකින් ආපු අස්වැයකින් නැති කියලා ඕව ගන්න උසූදානම් වුණා. கிறிஸ்தவ குணத்தில் வந்து குதிரையை எடுக்க போனான். එතකොට ඒ අස්වැය විකුණන කෙනා කිව්වා මේ අස්වැයගේ විශේෂත්වය හාලෙලූයා කියලා කියපු ගමන් මේ අස්වැය නතර වෙනවා. அந்த குதிரை விட்டோன்னு சொன்னா அந்த விஷயம் என்ன ஆளுநர் குதிரை குதிரை நிக்குமா? thank you lord කියවම මේ අස්වැය දුවනවා. Thank you Lord சொன்னவுடன் குதிரை ஓடுமா? හාලෙලූයා කියවම නතර වෙනවා. ஹalleluya சொன்னா நிக்கும். thank you lord කියවම Thank you Lord දුවනවා. குதிரை ஓடும். ඉතින් මේක හොඳයි නේ. இது நல்லது. නෑ ඒක ගත්තා. ஆனா குதிரை ඔගේ ගමේ තිබුණා ලොකු කන්දක්. கிராமத்துல பெரிய மலை මම இருந்தது. හිතුවා මේ කන්ද උඩට මට නැග ගන්න බෑ මේ අස්වැය එක්ක මම යන්න ඕනේ. அவன் இந்த குதிரை கூட அந்த மலை නැගලා වාඩි වුණා. නැගලා වාඩි වුණා. குதிரையில் உட்கார்ந்தான். thank you lord කිව්වා. Thank you Lord என்று சொன்னான். නා අස්වැය දිවුන පටන් ගත්තා දුවන්න. குதிரை ஓட தொடங்கினது. thank you lord කියලා බැලුවා. Thank you Lord என்று சொன்னான். අවත් අස්වැය අයියම යනවා. குதிரைக்கு வேகமாக යාට ஓடினான். full happy මෙයාට. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ඉතින් ඕව ගියානකොට මෙයාට දැන් මුළු ලෝකෙම අමතක වුණා. போகும்போது முழு உலகத்தையும் මේ மறந்து අත් දෙකම අත්හැරලා හොඳට දැන් නිදාගෙන හුලක් පාරක් එක්ක හොඳට අයියෙන් යනවා දැන්. கைகளை விட்டு காற்று நன்றாக சுகமாக போனான். ඒක පාරටම මතක් වුණා. திடீரென்று ஞாபகம் මේ வந்தது. කන්ද උඩටම යනවා දැන් තව ටිකක් ගියාම පල්ලම වයින්න ඕනේ. மலைக்கு மேலே மலைக்கு පල්ලම තිබෙන්නේ මෙහෙම. பள்ளம் இப்படி අර 2000ක් උඩ ඉන්නේ. 2:30 மணிக்கு மேலே இருக்கிறான். දැනුයි මෑන්ට මතක් වෙලා නඩබඩ ගන්න නැගිටලා இப்பொழுது ஞாபகம் வந்து திடீரென்று எழுப்பி හාලෙලූයා කිව්වා. ஹalleluya என்று சொன்னான். අස්වැය කිය ස්පීඩ් එකට බ්‍රේක් එකක් ගැව්වා. குதிரை போன வேகத்துல பிரேக் பண்ண මෙන්න මේ එජ් එකේ අන්තිම කොනට ඇවිල්ලා අස්වැය වෙම නතර වුණා. அது மலை மேலே குதிரை வந்து நின்றது. ලොකු සතුටක්. இவனுக்கு பெரிய சந்தோஷம். දෙවියන් වහන්සේ මගේ ආත්ම වැස්සුවා. கர்த்தர் ஜெபத்தை අත් கேட்டார். එක උඩට ඉස්සුවා. கை කයිරේ මෙල දුන්නා. கைகளை மேலே தூக்கி thank you lord කිව්වා. thank you Lord என்று சொன்னான். අස්වැය පැන්නා. குதிரை பாய்ந்தது. දෙන්නම මැරුණා. ரெண்டு பேரும் மறித்து போனார்கள். උදාකරාට අපේගේ ජීවිතේ ඔය ඉරා වුණා ඒ වගේ තමයි. எங்கள் வாழ்க்கை இப்படியாக தான் இருக்கிறது. ඔය යනවා අරමුණක් නැතුව. எந்த நோக்கமும் කොහෙද இல்லாமல் යන්නේ මල්ලේ ෆෝන් කොහෙද යන්නේ දන්නේ නැහැ. ඔය යනවා. எங்கே போவது தெரியாமல் எங்கேயோ போகிறோம். දෙවියන් වහන්සේ හොයන්නේ නැහැ. கர்த்தரை தேடுவதில்லை. දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත සොයන්නේ නැහැ. அவருடைய விருப்பத்தை හිතන செய்வதில்லை. හැමදේම කරනවා. நினைத்ததெல்லாம் செய்வோம். කැමැති හැමදේම කරනවා. விருப்பப்பட்ட எல்லாவற்றையும் செய்வோம். අන්තිමට හැප්පිලා ඉස්පිරිතාලේ ඉන්නකොට තමයි මතක් වෙන්නේ. கடைசியாக முக்கிய ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும் பொழுது தான் ஞாபகம் வரும். හalleluya. Hallelujah. ඇයි හැමදේම කියන්නේ? හalleluya. හalleluya. ඒ වගේ වෙන්න එපා කියලා දෙවියන් වහන්සේ. அப்படியாக செய்ய வேண்டாம். ඔබටත් මටත් අරමුණක් තිබෙනවා. உலகம் எனக்கு ஒரு நோக்கம் දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකෙ ලොකු ගෙනාවේ ලොකු අරමුණක් තමයි. கர்த்தர் உலகத்திலே கொண்டு வந்த பெரிய ඒ நோக்கத்துக்காக අරමුණ අපි ඉෂ්ට කරන්නට ඕනේ සහෝදරයා அந்த සහෝදරිය. நோக்கத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் அன்பு சகோதர சகோதரியே. අවසාන ලෙස கடைசியாக සම්සන්ව අතලා சம்சனை அழைத்து සම්සන්ව ඇල්ලුවා. சம்சனை பிடித்து රාස දැනගත්තා. தெரிந்து கொண்டார். මොකේද මේ මෝඩ එච්චර බලය තිබෙන්නේ කියලා. இவருடைய வல்லம் எங்க උන් இருந்து කොණ්ඩේ සියල්ල දෙම කැපලා දැම්මම උට කිසිම බලයක් නැහැ. அந்த முடியை விட்டு போனால் பலம் இல்லாமல் போனான். ඔව් අල්ලන්න කියලා ආවා. பிடிக்க வந்தார். ඒ අය ඇවිල්ලා ඔව් අල්ලන අවස්ථාවේදී அவர்கள் வந்து இவனை பிடிக்கும் பொழுது ඔව් අර හැමදාම නැගිටිනවා වගේ ඔක්කොම දමල ගාලා නැගිටින්න try කරා. இவர் மற்ற நாள் எழுபது போல இவனை எழும்ப මොකද பார்த்தார். මොහොතුල ආත්මයන් වහන්සේ සිටියා. அது ආවිயானவர் இருந்தார். ඒ ආත්මයන් වහන්සේ සිටින නිසා උට හැමදේම ඉක්මනින් මරලා දාන්න පුළුවන් බලයක් තිබුණා. ஆவியானவர் இருந்த பொழுது எல்லாவற்றையும் கொண்டு போட வல்லமை இருந்தது. ඒකත් ඒ වගේ කරන්න පුළුවන් කියලා හිතලා அன்றும் இப்படி செய்யலாம் ඒ බලය අයින් වෙච්ච එක උ දැන් නැතුව வல்லமை இல்லைன்னு தெரியாம ආත්මයන් වහන්සේ ඔකින් ඈත් වෙලා ගිය එක උ ஆவியானவர் බලන්න அவனை விட்டு போனது தெரியாம මොනාද කරේ දඩි පිටි ගන්න නැගිට්ටා. அவன் திடீரென்று எழுப்பினான். ආත්මයන් වහන්සේ ඔකින් ඈත් වෙලා තිබුණා. ஆவியானவர் அவனை விட்டு போய்விட்டார். සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අප තුරට එනකොට பரிசுத்தாவின் எங்களுக்குள்ளே வரும் பொழுது ඒ ආත්මෙන් පිරෙන අවස්ථාවේදී ஆவிலே நிரம்பும் பொழுது ඔගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඔගොල්ලෝනේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඇති அந்த அனுபவம் உனக்கு இருக்கலாம். ඔගොල්ලෝ කෑ ගායි ඔගොල්ලෝ අත උඩට 10 උඩ පණි පුළුවන් හැමදේම කරේ ඒ කරයි ඒ ආලේපේ දරා ගන්නට බැරුව நீ கையில் உயர்த்தி கத்தி அந்த அபிஷேகம் தாங்க முடியாமல் செய்திருக்கலாம். මොකද ආත්මයන් වහන්සේ යනකොට ஆனால் ஆவியானவர் உன்னை விட்டு போகும் பொழுது සයිලන්ස් එකේම යනවා.
அவர் அமைதியாக போய்விடுவார். උන්වහන්සේ උගල මැදට එනකොට උන්වහන්සේ ශබ්ද දාගෙන තමයි එන්නේ. அவர் வரும் பொழுது சத்தம் போட்டு வருவார். උන්වහන්සේ උගලම පුරවද්දී එසේ තමයි පුරවන්නේ. அவர் அப்படியே சத்தம் நிறுத்துவார். හැමදාම දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට නොකර ජීවත් වෙලා උන්වහන්සේගේ හදවතට වේදනාව දෙන්න. கர்த்தர் விருப்பத்தை செய்யாம ஒரு துக்கமாக கொடுக்க උන්වහන්සේ ඔබගෙන් ඈත් වෙලා යන්නේ වාදන්නේ. அவர் உன்னை விட்டு போவதை நீ தெரியாமல் இருக்கிறார். හලෙලූයා. කොයිතරම් දුක් සහිතද? எவ்வளவு துன்பமான උන්වහන්සේ ලබා ගන්න කොයිතරම් අපි මහන්සි වෙන්න ඕනේ. அவரை பெற நாம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டும். අහිමි කරගන්නත් කොයිතරම් ලේසිද? அவரை இலக்கு எவ்வளவு இலகுவாக இருக்கும். කවදාවත් ඒක කරන්න එපා. ஒரு நாள் செய்ய வேண்டும். ලෞකික දේවල් නිසා සැම්සන්ට අහිමි වුණා සුදානාරන් වහන්සේ. உலக காரியங்கள் நிமித்த දෙවියන් වහන්සේ ඇති කියලා හිතෙන්නේ නැති. போதும் என்று මේ මනුෂ්‍යව සොයාගත්තේ මගේ සෙනගම බේරන්න කියලා නේ. මේ ජන රැචක நான் இவனை தேர்ந்து ඒ නිසානේ මේ මනුෂ්‍යයන්ට මේ හැමදේම දුන්නේ. அதனால இந்த மனிதனுக்கு எல்லாமே கொடுத்து දෙවියන් වහන්සේ අපිට හැමදේම දීලා තිබෙන්නේ මුදල් වාහන හැමදේම දීලා තිබෙන්නේ උන්වහන්සේව ගෞරව කරගෙන අපි ජීවත් වෙන්න. கர்த்தருக்கு பணம் வாகனம் தந்திருக்கிற அவரை கௌரவிப்பதற்காக ඒව අරගෙන අපි ලෞකික මනුෂ්‍ය වගේ අපි ජීවත් වෙලා දෙවියන් වහන්සේගේ හදවතට වේදනාව දෙන්නේ නෙමෙයි. அதை நாங்கள் வாங்கி கொண்டு உலக மனிதர்கள் கர்த்தருக்கு துக்கப்படுத்துகிறார்கள். සැම්සන්ගේ ඇස් ගලවලා දැම්මා කියලා තියෙනවා. கர்த்தருடைய கண்களை சம்சோனுடைய கண்களை பிடுங்கி போட்டார்கள். ඔව් අන්ධයෙක් ලෙස සිටියා. அவர் குருடனாக இருந்தார். ඔව් පිටි අඹරමින් සිටියා. அவர் மாவை அரைத்துக் கொண்டிருந்தார். මාවරික තුන පිටි අඹරමින් සිටියා. மாவு அரைத்துக் கொண்டிருந்தார். දෙවියන් වහන්සේ සොයාගත්තා වූ මනුෂ්‍ය පිටි අඹරනවා. கர்த்தரால் அழைத்துக் கொள்ளப்பட்ட மனிதன் மாவு அரைக்கிறான். ඇයි ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට කීකරුන්නේ ஏன் නැසෙ? கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாதபடியால் කොහෙදෝ ඉන්න ඕන මනුෂ්‍යයා ඇවිල්ලා පිටි අඹරනවා. எங்கேயோ இருக்க வேண்டிய மனிதன் இப்போது மாவு அரைக்கிறான். මිනිස්සුන්ව පාලනය කරන්න ඕන මනුෂ්‍යයා පිටි අඹරනවා. மனிதனுக்கு இப்போது மனிதன் இப்போது மாவு அரைக்கிறான். දෙවියන් වහන්සේ කැමති ඉෂ්ට නොකරපු නිසා. அவன் விருப்பத்தை செய்யாதபடியால் වටේ ඉන්නපු මනුෂ්‍යයා මොහොතේ බලන වීල කරනවා. சுற்றி இருக்கிற மனிதர்களை பார்த்து கிண்டல் මේ அடிக்கிறார்கள். පද ටික කියවද්දී මට ගොඩාක් හිතට වැදුණු වචනයක් තිබෙනවා. இது வாசிக்கும் அதிகப்பட்ட ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது. ඔවුන් කියනවා අය අන්‍ය ජාතිය මනුෂ්‍යයන් කියනවා அந்நிய ஜாதிகளை பார்த்து சொல்கிறார்கள் මොව්ව සැම්සන්ව අපගේ දෙවිඳුන්. හරි අන්‍ය ජාතිය මනුෂ්‍යෝ කියනවා අපගේ දෙවිඳුන් අපගේ දෑත් වලට දුන්නා කියලා උන්ට ප්‍රශංසා කරනවා. புறஜாதிகள் சொல்கிறார்கள் எங்கள் தேவன் சாம்சனுக்கு கையில் கொடுத்தார். කොයිතරම් දුක් සහිත දෙයක්ද? எவ்வளவு துக்கமான விஷயம். දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ව අපි වැරදි කරන විට கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் நாங்கள் பிழை பண்ணும் අපි பொழுது දෙවියන් වහන්සේට අකමැතිව ජීවත් වෙන විට கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருக்கும் பொழுது අන්‍ය ජාතිය මනුෂ්‍යෝ අපගේ ජීවිතය දෙස බලලා புறஜாதிகள் எங்கள் வாழ்க்கையை பார்த்து ඔවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා. அவர்களோட தேவனுக்கு දෙවියන් ஆராதிக்கிறார்கள். වහන්සේ කොයිතරම් දුක් වෙලා ඇද්ද සම්සන්ව මේ ලෝකෙට මැව්වා. கர்த்தர் எவ்வளவு துக்கப்பட்டிருக்கிற சாம்சன் உலகத்தில் අවසානයේ මොනවද සම්සන්ට සිදු වුනේ? கடைசி சாம்சனுக்கு என்ன நடந்தது? ඔව් දිවිනසා. அவன் தற்கொலை பண்ணி கொண்டான். ඔව් සමග ලොකු සෙනගකුත් මැරුණා. அவனோட பெரிய கூட்டமும் மறுத்து போனார்கள். මිස්ටේ මැරෙන්න නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ සම්සන්ව මැව්වා. இப்படியாக சாகல்ல கர்த்தர் சாம்சனை මෙවැනි ජීවිතයක් මෙසේ ජීවිතය අවසන් කරන්නට නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ සම්සන්ව මැව්වා. வாழ்க்கை இப்படியாக முடியல கர்த்தர் சாம்சனை படைத்தார். ඔබේ ජීවිතේ පටන් ගැනීම සිට වැරදුනා. அவன் வாழ்க்கை தொடக்கத்திலே அவன் இழந்து போனான். කවදාවත් ඔබේ වැරදි හදා ගන්නට සිදුවේ නැහැ. அவன் தன் பிள்ளை எப்பொழுது சரி செய்ய நினைக்கவில்லை. එම නිසා ඔබේ අවසානයේ මෙසේ තිබුණා. அதனால் அவனுடைய முடிவு இப்படியாக මම උදෑසනත් මේ නලයින් වල දේශනා කරද්දී මම කියපු දේ නම් காலையில் அலையிலே பிரசங்கிக்கும் பொழுது හැමදාම මේම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න එපා. ஒவ்வொரு நாளும் இப்படி வாழலாம் என்று நினைக்காதே. වැටෙනවා අර ස්වාමීන් කියනවා මම ආසම නැහැ. වැටි මායාව මේ ජීවන ගම. விழுந்து விழுந்து நான் போகிற பாதை என்று ஒரு பாடல். වැටි හැමදාම ජීවත් වෙන්න නම් ඒ මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේ ආවෙන්නේ කියලා නේ වැක්කුනේ. விழுந்து விழுந்து நான் இப்பொழுது வாழ වැටෙනවා තමයි. விழுந்து விழுந்தால் හැමදාම වැටෙන්න එපා. ஒவ்வொரு நாளும் விழ வேண்டாம். හැමදාම වැටි ජීවත් වෙන්න නම් උන්වහන්සේගේ ලේවලේ කිසිම බලයක් නැහැ. ஒவ்வொரு நாளும் விழுந்து வாழ்ந்து அவருடைய ரத்தத்தில் எந்த வல்லமையும் இல்லை. දෙපාර තුන් පාර වැටෙනවා තමයි. ரெண்டு மூணு முறை விழுவத்தான் හැමදාම වැටෙනවා නම් something wrong somewhere. ஆனா ஒவ்வொரு நாளும் விழுந்தால் எங்கேயோ ஒரு பிழை ඒක இருக்கிறது. හදාගන්න. சரி, சரி. ඔය හැමදාම වැටි මායාව කියලා කිව්වොත් දවසකට වැටිලාම යනවා. එච්චරම තමයි. ஒவ்வொரு நாளும் விழுந்து விழுந்து போனா ஒரு நாள் நீ விழுந்தே போவாய். ඒ නිසා හැමදාම වැටි යන්න එපා. அதனால் ஒவ்வொரு நாளும் விழுந்து விழுந்து නැගිටලා போவாய். ඉස්සරහට යන විදියක් බලන්න. விழுந்து முன்னாலே போகிற வழியை பார்க்க. සම්සන්ගේ අවසානයේ ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ. சம்சன் முடிவு அப்படியாக இருந்தது. තව දෙදෙනෙක් ඉක්මනින්ම කියලා අවසන් කරා. இனி இருவரை பார்ப்போம். දෙවෙනි කෙනා இரண்டாவது යෝනා කියලා මිනිහෙක්ව දෙවියන් වහන්සේ සොයාගත්තා. கர்த்தர் யோனா விழுந்தனை படைத்தார். මෙයාට දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා නිනිවේ වලට යන්න. நினைவுக்கு போகும்படி ਉਹ තාර්ෂීෂ් වලට ගියා. දෙවියන් වහන්සේ අකමැති දේ කරා. கர்த்தர் விருப்பமில்லாத අවසානයේ මොනවද සිදු වුනේ? கடைசியாக என்ன நடந்தது? දෙවියන් ඔව්ව මූද මැදට ඔව් විසි කරලා දැම්මා. கடல் மத்தியிலே அவரை தூக்கி போட்டார். දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට නොකර දෙවියන් වහන්සේ ඔයගලන්ට කියනවා නම් ඩුබායි වල ඉන්න කියලා ඩුබායි වල ඉන්න. கர்த்தர் உங்களை துபாயில இருக்கு சொன்னா நீ துபாயில இருக்கலாம். ඩුබායි වල ඉන්න නම් ඇමරිකා යන්න හිතන්න එපා. துபாயில இருந்து நீ அமெரிக்கா போகலாம் දෙවියන් වහන්සේ நினைக்காதே. කිව්වොත් හිතන්න ඒක හොඳයි. கர்த்தர் சொன்னா யோசித்து பாருங்க. ඔය බෝඩර් පැනලා යන වැඩේම කරන්න යන්න. போன கால போகிற வேலையை செய்ய வேண்டாம். යෝනා එක තමයි யோனா அதுதான் செய்தார்.
යෝනා කරපු වැරදි නිසා யோனா செய்த பிழை ඕ ගිය බෝට්ටුවේ සිටින ඒ මුළු බෝට්ටුවම ඒ සුලිසුලකට අසු වුණා. அவன் போன படகு எல்லாமே காற்று අනිත් මිනිස්සු කිසිම වැරද්දක් කරන්න තිබ්බේ නැහැ. மற்ற மனிதன் இந்த பிழை செய்யவில்லை ඔබ කරන වැරදි නිසා ඔබගේ පවුලේ ඉන්නව අය දුක් විඳිනවා. நீ செய்த பிழைக்கு குடும்பம் பொறுப்பெடுக்க வேண்டும் ඔබ පවුලේ මූලිකයෙක් නම් குடும்பத்தில் ඔබ වැරදි තීරණයක් ගන්නවා නම් பிழையான தீர்மானம் ඔබ නිසා ඔබගේ පවුලේ ඉන්නව මිනිස්සු අමාරු වෙනවා. உன் நிமித்தம் உன் குடும்பத்தினாலும் பிழை விடுவார்கள் යෝනා එක තමයි කරේ. යෝනා ඉන්නව වෙන බෝට්ටුවට නැගලා ෂේප් එක ගන්න පුළුවන් කියලා යෝනා විතර මාර්තු. யோனா வேற படத்தில் போய் தப்பிக்கலாம் යෝනාව ආරම්භ වෙන මැදට දැම්මා. கடலிலே போட்டார் දෙවියන් වහන්සේ කරුණාවෙන් கர்த்தர் கிருபை යෝනා ආයිමත් බේරුණා. யோனா திரும்ப தப்பி මේ ස්ථානේ බලන්න இடத்துல பாருங்க හොඳට ජීවත් වෙනකොට යෝනාට බැරි වුණා දෙවියන් වහන්සේ කැමති ඉෂ්ට කරන්න. நன்றாக வாழும்போது யோனா முடியவில்லை கர்த்தர் விருப்பத்தை செய்ய බයිබලේ කියලා නැහැ කොහෙවත් යෝනා දෙවියන් වහන්සේව ප්‍රශංසා කරලා නමස්කාර කරලා කියලා මූල පදවල වල කියලා නැහැ. யோனா கர்த்தரை ஆராதித்து வேதத்தில் சொல்லவில்லை මාළුවාගේ බඩ අස්සට යෝනා ගියාට පස්සේ யோனா வீடு வயிற்றுக்குள்ளே போன பின் දෙවෙනි පරිච්ඡේදය කියවලා බලන්න இரண்டாம் அதிகாரத்தை பாருங்க දෙවියන් වහන්සේ යෝනාට එතකොට තමයි දෙවියන් වහන්සේ කවුද කියලා ඇස් පෙන්නුනේ. யோனா அப்பொழுது கர்த்தரை திறந்து එතකොට තමයි பார்க்க යෝනා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ මේ වගේ. அப்பொழுது கர்த்தர் මේ இருப்பினார் ඔබ වහන්සේ බලවන්තයි. அன்றாட நீ வல்லமை ඔබ වහන්සේ මේ වගේ කියලා ඔක්කොම කියන්න පුළුවන් දේවල් කියලා යෝනා දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර நீ කරා. அப்படி கேட்ட கர்த்தர் அவனை ஆராதிக்க தொடங்கினான் ඒ වගේ තමයි අපි. அப்படியே நாங்கள் හොඳට මේ වගේ නිදාසේ දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර කරන්න තියෙනකොට පල්ලියට එන්නේ නැහැ. நண்பன் சுதந்திரமாக கர்த்தரை ஆராதிக்க வரும்போது சபைக்கு வருவதில்லை හොඳට අවස්ථාවක් තිබෙන වෙලාවවලදී පල්ලියට එන්නේ නැහැ. சந்தர்ப்பம் இருக்கும்போது நாங்கள் சபைக்கு දෙවියන් வருவதில்லை වහන්සේව නමස්කාර කරන්න පුළුවන් කාලවල තියෙද්දි නමස්කාර කරන්නේ. கர்த்தர் ஆராதிக்க சந்தர்ப்பம் இருக்கும்போது நாங்கள் ஆராதிப்பதில்லை ප්‍රශ්නයකට මැද්දෙලා பிரச்சனையிலே மாட்டிக்கொண்ட பின் හැරෙන්න බැරිව තිබෙනකොට திரும்ப முடியாமல் இருக்கும் பொழுது කිසිම දෙයක් කරන්න බැරුව තියෙනකොට ஒன்றுமே තමයි செய்ய முடியாமல் இருக்கும் දෙවියන් பொழுது වහන්සේ යහපත් කියලා අපිට පේන්නේ. கர்த்தர் நல்லென்று அப்பொழுது பார்ப்போம் මනෝස ත්‍යාගය කරමින් සිටින විට ஒரு நாள் ஜெபிக்கும் பொழுது දෙවියන් වහන්සේ මට කියපු දේ නම් கர்த்தர் சொன்ன காரியம் මම ෆෙඩප් වෙලා ඉන්නේ මිනිස්සුත් එක්ක. நான் ஜனங்களோடு பெடப்பாக මේ இருக்கிறேன் මිනිස්සු මංගාවට එන්නේ මොන හරි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙමින් විතරයි. இந்த ஜனங்கள் வரலாறு ஏதோ எதிர்பார்ப்போடு மாத்திரமே සමහර අය මම දන්නවා උදේට එන්න දඩ ගැව්වොත් මොකක් හරි ලිස්ට් එකක් දාලා යන්න තමයි එන්නේ. எனக்கு சிலர் காலையில உலகம் போட்ட லிஸ்டை கொடுப்பாங்க සභාවකට එන්නේ මොන හරි ලයිස්තුවක් අරගෙන. சபைக்கு ஒருவர் ஏதோ லிஸ்டை எடுத்துக்கொண்டு ස්තුති ප්‍රශංසා නමස්කාරය රැගෙන එන්නා වූ සෙනගව මා සොයමින් සිටිනවා කියලා දෙවියන් වහන්සේ. நன்றி ஸ்தோத்திரம் ஆராதனை ஜனங்களை நான் தேடுகிறேன் என்று சொன்னார் ඕගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේව සොයන්න நீ கர்த்தரை අනිත් தேடு හැමදේම ඕගොල්ලෝ සොයාගෙන உனக்கு ඉන්න. பின்னாடி எல்லாமே தேடி வரும் ඕගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්න நீ கர்த்தருடைய விருப்பத்தை செய் දෙවියන් වහන්සේ අනිත් හැමදේම ඕගොල්ලන්ගේ පසුපස එන්න තමයි. நம்ம எல்லாவற்றையும் හalleluya. Hallelujah. මේ ජීවිතයේ ආරම්භ කාලේ මම ගොඩාක් දුක් විඳලා என் තියෙනවා. வாழ்க்கையில் தொடக்க காலத்தில் மிகவும் துக்கப்பட்டேன் මම ලැජ්ජ නැහැ මම ආපු ගමන කියන්න. நான் வெட்கப்படுவேன் காரியம் මට මතකයි මට ඉස්කෝලේ යන කාලේ මේ ඒ දවස්වල ඇවිල්ලා තිබුණා පවර් කියලා ෂූ එක. பாடசாலை செல்லும் பொழுது பவர் என்ற ஒரு ஷூ இருந்தது ඒ සපත්තුව රුපියල් 400. 400 ரூபாய்கள் ඒක සල්ලි දීලා අරන් දෙන්න තරම් අපේ තාත්තට අමාරුයි. அது பணம் கொடுத்து வாங்க தந்தை மிகவும் கஷ்டமாக ඉතින් අපි ඉස්කෝලේ අනිත් අය අඳින එක බලලා මමයි මල්ලි කියලා කියනවා අපිටත් ඒ වගේ සපත්තුවකට ආසයි. நான் ஸ்கூல்ல மட்டும் அனுப்பி எனக்கு விருப்பம் මම තාත්තා මොනවද කරේ පිටකොටුව මල්වත්ත පාරේ ගිහලා පරණ ෂූස් විකුණන තැනක් என் තියෙනවා. தந்தை பெண்ணை போயிட்டு பழைய ஷூ விற்கிற இடம் இருந்தது එතන රුපියල් 150ට පවර් කියන ෂූ එක පාවිච්චි කරපු කවුදෝ ගාලා පාවිච්චි කරලා දැන් පාවිච්චි කරන්න බෑ ගඳ ගානින්ද විසි කරපු සපත්තුවක් රුපියල් 150ට අරගෙන යන්න මම තාත්තා වුණා. யாரும் பாவித்து நாட்டம் என்று வீசினா 150 ரூபாய்க்கு அவரது வாங்கி මම පාවිච්චි කරා පරිස්සමකින් ඊට පස්සේ මම මගේ මල්ලිට දුන්නා ඒක පාවිච්චි. நான் பாவித்து அப்படி நான் கம்மி கொடுத்தேன் ඒ වගේ තමයි අපි ජීවිතවල පටන් ගත්තේ. அப்படிதான் என் வாழ்க்கை උදාර දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව උන්වහන්සේ අපේ ඉදිරියට ගෙනමින් තිබෙනවා. හalleluya. අපි ආපු ගමන කටුක මාම. நான் வாங்க பொழுது முற்கால இருக்கிறேன் අපි ගොඩාක් අමාරු කම්මනි තමයි අපි ජීවිතේ පටන් ගත්තේ. இவ்வளவு கஷ்டத்தில் வாழ்க்கையை தொடங்கி දෙවියන් වහන්සේ අද අපිට උපකාර කරන තිබෙනවා ඉදිරියට යන්න. ஹalleluya හalleluya. උන්වහන්සේට විශ්වාසවන්තව සිටින මනුෂ්‍යයා. அவர் விசுவாசம் வைக்கிற උන්වහන්සේ மனிதன் කැමැති ඉෂ්ට කරන அவர் මනුෂ්‍යයා. விருப்பத்தை செய்கிற மனிதன் උන්වහන්සේ කඳු මුදුනේ තබන්න බුදු වෙනවා. கால் மலையிலே வைக்கிற தேவன் හalleluya. අත්පොළ සන්දිලා දෙවියන් கைகளை தட்டி වහන්සේ அவரை ஆராதிப்போம் අවසානයේ යෝනාව දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවෙන් මාළු ඇවිල්ලා එළියට දැම්මා. கடைசியா கர்த்தருடைய கிருபை நிமித்தம் யோனாவை மீன் கீழே போட்டு விட்டது අන්තිම එක. තුන්වෙනි මනුෂ්‍යයා. மூன்றாவது කවුද நாள் මේ මනුෂ්‍යයා? மூன்றாவது මම மனிதன் නෙමෙයි. நானா නෝවා. நோவா නෝවා කියන්නේ කියලා දැන් බයිබලයේ මිනිස්සු කියන සඳහන්. நோவா என்ற ஒரு மனிதன் வேதத்தில் இருக்கிறார் උපති පුතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் දෙවියන් වහන්සේ නෝවා කියනවා මිනිසෙක්ව සොයාගෙන. கர்த்தர் நோவா என்ற மனிதனை தேடி උන්වහන්සේගේ කැමැත්තේ මනුෂ්‍යයා තුනී කරන්න උන්වහන්සේ හිතනවා. அவருடைய விருப்பத்தை அனுகூலமாக செய்ய දෙවියන් වහන්සේ කියනවා නැවක් සාදන්න. கர்த்தர் கூட நீ பண்டிகை ஆயத்தம் பண்ணு උගල ගොඩක් දන්නා වූ කතාවක්. அந்த காரியம் නැවක් හදන්න. பண்டிகை ஆயத்தம் பண்ணு
නැවක් හදනවා කියන එක ලේසි දෙයක් ஒரு නෙමෙයි. பேரை செய்வதற்கு இலகுவா இல்ல. මම A4 කොළ මෙතන ඉන්න ඔක්කොටම දීලා ஏப்போ பேப்பர் எல்லாம் கொடுத்து කොළේ පුළුවන් නැවක් හදන්න කිව්වොත් அந்த பேப்பர்ல ஒரு வேலையை செய்யணும்னு சொன்னால் අමාරු. සමහර අය හදයි සමහර අය හදන්නේ சில නැහැ. செய்வோம் சில செய்வோம். නෝවාට දෙවියන් වහන්සේ දුන්නේ ලොකු වගකීමක්. கர்த்தர் நோவாவுக்கு பெரிய பொறுப்பை கொடுத்தார். නෝවා බෑ කිව්වේ නැහැ. நோவா முடியாது. මිනිස්සු මොනවා කියයිද කියලා හිතුවේ නැහැ. ஜனங்கள் என்ன சொல்வார்கள் නෝවා பார்த்து හරිය කියලා ඉන්නේ පිළිගත්තා. சரியா ஏற்றுக்கொண்டார். නෝවා හදන්න සූදානම් වුණා. ஒரு பேரை செய்ய தயார்படுத்தினார். දැන් කාලේ වගේ කිසිම පාසුකම් තිබුණා කාලයක් නෙමෙයි. இப்பொழுது பார்த்து எல்லாமே அந்த காலத்தில் ගස් කපන්න ඕනේ. ගස් කපන්න ඕනේ. மரங்கள் வெட்ட வேண்டும். ගොඩක් දේවල් සූදානම් කරන්න நிறைய ඕනේ. மரங்களை தயார்படுத்த வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ දේ කරනවා කියන එක ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. கர்த்தருடைய காரியம் செய்வதற்கு දෙවියන් වහන්සේගේ இலகுவா මාර්ගයේ ජීවත් වෙනවා කියන එක ලේසි දෙයක් இல்ல. නෙමෙයි. வழியில வாழ்வதற்கு දෙවියන් இலகுவா වහන්සේ இல்லை. කැමති ඉෂ්ට කරනවා කියන ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. கர்த்தர் නමුත් අපි කරන්න ඕනේ. ஆனாலும் செய்ய வேண்டும். උන්වහන්සේ තමයි අපිව මැව්වේ. கர்த்தர் நம்மை படைத்திருக்கிறார். නෝවා මේ දේ කරන්න සූදානම් වුණා. நோவா நீ செய்ய එකක් කල්පනා කරලා බලන්න නැව හදන්න ඕනේ. யோசித்து பாருங்க. வேலை එතන සත්තුන්ව ජෝඩි ජෝඩි ගන්න කියනවා ඇතුළේ ඉන්න ඒගොල්ලන්ට කාමර හදන්න ඕනේ. அறைகள் செய்ய வேண்டும். ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කෑම දෙන්න ඕනේ. அறைகளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டும். ඔවුන්ගේ පවුලට අවශ්‍ය කෑම උසහා ගන්න ඕනේ. குடும்பங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டும். දවස් 40ක් පඩාක් විතර කාලයක්. 40 நாட்கள் අපේ පවුලෙන් නම් 4-5 දෙනෙකුට කෑම හොයාගන්නම අපි විඳින දුක අපි විඳිනවා. குடும்பத்துக்கு 4 பேருக்கு சாப்பாடு தேவை கஷ்டமாக இருக்கு. ඉන්නේ ගෙදර 4-5 දෙනයි. இருக்கிறது 4-5 பேருக்கு குடும்பத்துக்கு ගෙවන්න දෙන ලයිට් බිලයි වතුර බිලයි ෆෝන් බිලයි எல்லாவற்றையும் கட்ட මේ ටික කරන්නම අපි දඟලනවා. இதை செய்ய நாங்கள் தடுமாறுகிறோம். නෝවා ඒ ඉන්නව සත්තු කනවා කියන්නේ එසේ මෙසේ කෑමක් නෙමෙයි. நோவா இவ்வளவு பெரிய සත්තුන්ට කෑම හොයන්නත් ඕනේ. விருதுகள் ඕගේ ෆැමිලි එකට කෑම හොයන්නත් ඕනේ. குடும்பத்துக்கு உணவு தயாரிக்க வேண்டும். නෝනා බෑග් යන නෝවා බෑග් යනකෝ හැමදේම කරා. நோவா முடியாது என்று சொல்லாம எல்லாம் செய்தார். මිනිස්සු මියු කරලා ඇති. பின்னர் எடுத்திருப்பார்கள் ஜனங்கள். ඒ කාලේ වෙනකන් ජල ගැල්මක් තිබුණේ නැහැ කියා. බයිබල් කතාවේ. ஜல பிரவாகம் ඕ දැකලා නැහැ ජල ගැල්ම කියන්නේ මොනවද? ஜல பிரவாகம் என்றால் නමුත් ඕ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කෙරෙහි විශ්වාසය ලැබුවා. ஆனால் கர்த்தர் வார்த்தை ඕ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න කියන්නේ ඇයි ස්වාමීනි මේ තරම් ලොකු දෙයක් හදන්න කියන්නේ? கர்த்தர் கேள்விகள் ஏன் அந்த இவ்வளவு பெரிய அந்த பேரை ජල ගැල්ම කියන්නේ මොනවද? ஜல பிரவாகம் என்றால் என்ன? ඒ වගේ ඕන ප්‍රශ්න අසන්න කියන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා උන්වහන්සේ කැමත අසන ඔය දේ ක්‍රියාව කරන්න. இப்ப சொல்லுங்கள் கேட்டு இங்கே පුරා படித்தார். කරලා අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න යනවා. ரெண்டு காரணம் கேள்வி මේක ඇයි கேட்கிறோம். මේම? அது ஒரு ஏன் ඇයි මම මේම කරන්න ඕනේ? அதை இப்படி செய்ய ඇයි வேண்டும். මම මේ විදිහට යන්න ඕනේ? அதை இப்படி செல்ல வேண்டும். යෝනා නෝවා එසේ ඇසුවේ නැහැ. நோவா அப்படியே கேட்கவில்லை. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අවුල්කම් දීලා. கர்த்தருடைய வார்த்தையை கீழ்ப்படிந்து නෝවා කරපු නිසා. நோவா செய்தபடியால் නෝවාගේ පවුලේ අය බේරුණා. நோவாவுடைய குடும்பத்தார் காப்பாற்றப்பட்டார்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත උන්වහන්සේ ඕදුනි කරගත්තා. கர்த்தருடைய விருப்பத்தை அவனுக்கு கூட கர்த்தர் දෙවියන් செய்தார். ඕන වෙලා තිබුණ දේ නෝවා කරගෙන නෝවා රැගෙන දෙවියන් වහන්සේ කරලා ඉවර කරා. நோவா நிர்மலா கர்த்தர் செய்து முடித்தார். දෙවියන් වහන්සේ දාන ප්ලෑන් එක කවදාවත් වැරදෙන්නේ නැහැ. கர்த்தர் போகிற திட்டம் ஒவ்வொரு මිනිස්සු දාන ප්ලෑන්ස් වැරදෙනවා. மனிதன் ஒரு திட்டம் මිනිස්සු ඥානයේ බුද්ධියෙන් ගන්නව තීරණ වැරදෙනවා. மனிதன் ஞானத்திற்கு திட்டம் දෙවියන් වහන්සේගේ ප්ලෑන්ස් කවදාවත් වැරදෙන්නේ නැහැ. திட்டம் எப்பொழுது சரியாக මාළුගේ ඉන්ජිනියර්ස්ලා මරයින් ඉන්ජිනියර්ස්ලා ඔක්කොමලා එකතු වෙලා හදපු එක තමයි ඔගොල්ලෝ බලපු මම බලපු ටයිටැනික් එක. இன்ஜினியர்ஸ்ல சேர்ந்து தயாரித்த டைட்டானிக் கப்பல் தான் ටයිටැනික් බලපු නැති කට්ටිය පොඩ්ඩක් බලන්න. டைட்டானிக் கப்பல் பார்க்காதவர்கள் கப்பல் இல்ல அந்த படத்தை பார்த்தேன். கப்பல் எங்க பார்த்தேன்? டைட்டானிக். டைட்டானிக் படம் ஓகே ඔක්කොමලාම බලලා තියෙනවා. எல்லாம் பார்த்திருக்கிறார்கள். ඒ ටයිටැනික් නැවේ ගහලා තිබුණ අන්තිමට වුන් டைட்டானிக் கப்பலுக்கு போட்டு இருந்தது. even God cannot sink this ship. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේටවත් බෑ මේ නැව ගිලන්න තමයි. கர்த்தரால முடியாது தண்ணீரிலே மூழ்கடிக்க. ඒ තරම් ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ශක්තිය යොදවලා හදපු නැව. அப்படியே அவங்க பலத்தை தயார் பண்ணி செய்தது උන් கப்பல். අවස්ථාවේ මොනවද සිදු වුනේ? දෙවියන් වහන්සේ වැඩි දෙයක් කරේ නැහැ. அதிகம் ஒன்றும் செய்யவில்லை. පොඩි අයිස් කැටක් විතරක් සෙට් කරලා තිබ්බා ඒක. பனிக்கட்டியை வைத்தார். පොඩි අයිස් කැටක්. சிறிய பனிக்கட்டி. අපි අපගේ ජීවිතේ இது வாழ்க்கையிலே දෙවියන් වහන්සේගේ සැලසුම ඔක්කොම අයින් කරලා දාලා திட்டத்தை எல்லாமே இல்லாம කවුරු හරි මිනිස්සුන්ගේ පිටිපස්ස හරි මොකක් හරි දෙයක් පිටිපස්ස අපි දුවගෙන සිටියොත් யாராவது மனிதனுக்கு பின்னால் நாங்கள் ஓடி ஓடி கொண்டிருந்தால் බැංකු පිටිපස්සේ දුවගෙන සිටියොත් பேங்க் பின்னால் ஓடிக்கொண்டிருந்தால் ලීසින් පැත්තෙන් දුවගෙන සිටියොත් பேசிக் பின்னால் ஓடிக்கொண்டிருந்தால் ඕක තමයි දෙවියන් වහන්සේ කොහේ හරි සෙට් කරන පොඩි අයිස් කැටයක්. கர்த்தர் எங்கேயாவது ஒரு பனிக்கட்டியை வைப்பார். ඒ අයිස් කැටේ වැදුන ගමන් அந்த பனிக்கட்டி கொட்டினவுடன் ඔක්කොම ඉවරයි. எல்லாம் முடிஞ்சு விட்டது. මරයින් ඉන්ජිනියර්ස්ලාගේ මොලෙත් එක්ක ඉවරයි. அவர்கள் ஞானம் எல்லா விஷயம் முடிந்து விட்டது. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත විතරයි කවදාවත් ජය. கர்த்தருடைய விருப்பத்தை எப்பொழுதும் செய்கிறோம். හalleluya. කියන්නම තුන දෙයක් තමයි. சொன்ன மறந்த ஒரு காரியம் ගොඩාක් වෙලාවලට அநேக காரியங்கள் දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්න අමතක වෙලා අපි ගොඩාක් වෙලාවට වැරදි තීරණයක් ගන්නවා. கர்த்தர் விருப்பத்தை செய்ய நாங்கள் மறந்து பிழையான සම්පලක්ෂය ලබා ගන්න ඕනේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්න ඕනේ කියලා. ஆசீர்வாத செழிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று වැරදි තීරණයක් ගන්නවා. பிழையான தீர்மானம் எடுக்கிறோம்.
පස්සේ මාට්ටු වෙලා ඉන්නේ අපිට. அதை பின்ன இங்கே மாட்டிக்கொண்டு நாங்க தான் இருக்கோம். ලීසින් වලට වාහන ගන්න එක දෙවියන් වහන්සේට අකමැතිද? லீஸுக்கு வாகனம் எடுக்க கர்த்தருக்கு விருப்பம் இல்லாத මම මේ කියන එකට සමහර අකමැති වෙයි. நான் சொல்வது சில අපි කවදද බ්‍රදර් සල්ලි එකතු කරන වාහනයක් ගන්නේ ගයක් ගන්නේ කියලා කියයි. நான் இப்பொழுது பணம் சேர்ந்த வீட்டுக்கு வாங்கணும் நினைப்பீர்கள். එන රෙන්ට් එකට අරන් දුවන්න. அப்படியே ரெண்டு கட்டு රෙන්ට් එකට අරන් දුවන එකට දෙවියන් වහන්සේ සතුටු වෙනවා. ரெண்டு கட்டோட கர்த்தருக்கு விருப்பமாக ලීස් එක අරගෙන වාහනයක් පාවිච්චි කරන දෙවියන් වහන්සේ දුක් වෙනවා. லீஸ் கட்டுமாக கர்த்தருக்கு துக்கமாக இருக்கும். හalleluya. හලෙලූයා. තේරෙනවා හalleluya. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරනවා. கர்த்தருடைய விருப்பத்தை செய்வோம். කාටවත් නායකාරයෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. யாரும் கணக்காரர்கள் தேவை දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ நான் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள். හalleluya. Hallelujah. ඉවර කරන්න කැමතියි. අවසාන ලෙස கடைசியாக මගේ ජීවිතයේ සිදු වුණා වූ අමිහිරි සිදුවීමක් මම කියලා මගේ දේශනාව මොන කරන්නේ. என் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு ருசிகரமான சம்பவத்தை கூறி நான் செய்தேன். රුචිකරමන්නේ இல்லையா වේදනයක්. ඕකේ. මම කියන්න හේතුව அது சொல்ல ඔයගොල්ලන් මේ වචනේ අහුවට පස්සේ இந்த வார்த்தை கேட்ட பின் ඔයගොල්ලෝ කියයි බ්‍රදර් අපි කැමති දෙවියන් වහන්සේ කැමත කරන්න. சொல்லுதான் நான் கர்த்தர் விருப்பத்தை செய்ய விருப்பம் என்று. නමුත් ගොඩාක් දේවල් මගේ ජීවිතේ තිබෙන නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ දේ කරන්න මම අතුපසු කරනවා. ஒரு அநேக காரியங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கப்பட்ட கர்த்தர் விருப்பத்தை செய்ய ගොඩාක් முடியும். දේවල් මට දෙවියන් වහන්සේගේ කැමත ඉෂ්ට නොකරන පිළිස මට තිබෙනවා. அநேக காரியங்கள் கர்த்தர் விருப்பத்தை செய்ய தடையாக இருக்கிறது. නමුත් මගේ ජීවිතේ දෙවනි දෙයක් සිදු වුණා. ஆனால் என் வாழ்க்கையில் கூட ஒரு காரியம் நடந்தது. මොකද මගේ දෙවියන් වහන්සේ කැමත ඉෂ්ට කරන්න තමයි මුළු උමනිම උත්සාහ කරේ. நான் கர்த்தர் விருப்பத்தை செய்ய தான் நான் முயற்சி எடுத்தேன். ඔව් විවාහ වුණා 2009 වෙනි වසරේ. 2009 நான் திருமணம் முடித்தேன். අපි මාස 4ක් පමණ කාලයක් ආදරය කරලා තමයි අපි විවාහ වුණේ. 4 மாதம் காலத்தில் நான் திருமணம் முடித்தேன். දෙවියන් වහන්සේ සේවය කරන්න අවසරයි. நான் கர்த்தர் ஊழியம் செய்கிற ஒரு මාස 7ක් අපි සන්තෝෂයෙන් ජීවත් 7 වුණා. மாதம் நான் சந்தோஷமா வாழ்ந்தேன். කරුණු ධර්මයේ හැටියට අපි අපේ සතුට දෙස බැලුවේ නෑ. අපි දෙවියන් වහන්සේව සතුට කරන විදිහට තමයි අපි හැමතිස්සෙම හෙව්වේ. நீங்கள் சந்தோஷமாக கர்த்தரை சந்தோஷப்படுறாங்க. හැමතිස්සෙම කාමරේ පිටාරයක තියාගෙන නමස්කාර කරගෙන දෙවියන් වහන්සේ සමග රැය දවල් කියලා නෑ. දෙවියන් හරියට කිට්ටුවේ දෙවියන් වහන්සේ එක්ක වෙලාව ගත කරා. நான் அறையில் விட்டாலத்தில் வந்து கர்த்தர் தியானம் பண்ணி ஆலோசனை கொண்டிருந்தேன். මම මගේ මාස 8ක් ඉවර වෙනකොට මගේ 7ක් ඉවර වෙනකොට මගේ භාර්යාව මාසෙක පමණ ගර්භණී වෙලා. 7 மாதம் கூட என் மனைவி கர்ப்பிணியாக இருந்தார். ඒ වෙලාවේ මම මගේ ඔෆිස් එකේ හිටියා. මගේ වයිෆ් එයාගේ අම්මත් එක්ක හොස්පිටල් එකට ගිහින්. அந்த இடத்துல என் மனைவி தாயோட ஹாஸ்பிட்டல் போயிருந்தார். මගේ වයිෆ් විතරම කියන දෙයක් එයා ලැබෙන්න යන දරුවට ෂාලෝම් කියන නම තියනවා. என் மனைவி சொல்லும் காரியத்தை எங்க பிள்ளைக்கு ஷாலம் என்று பேர். ෂාලෝම් කියන්නේ සමාදානය. ஷாலம் என்றால் சமாதானம். ඉතින් එයාට පොඩි කාලේ ඉඳලා එයාට තිබුණ ආසාවක් කවදාද ලොකු වෙලා එයාට දරුවෙක් හම්බෙනකොට ෂාලෝම් කියන නම சில තියනවා. வந்து விருப்பம் வந்து குழந்தை ஷாலம் என்று பேர் வைக்க. ඉතින් දකින්න පොඩි අය දැක්කම කියනවා මෙයා ෂාලෝම් වගේ අරයා ෂාලෝම් වගේ නේ. நாங்கள் சில குழந்தை அவர் ஷாலம் என்று அந்த ඉතින් பார்ப்பார். එදා මොනවද උනේ? ඉස්පිරිතාලේ සිටියා. அவர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து போது මම ඔෆිස් එකේ සිටියා. நான் ஆபீஸ்ல මම කෝල් කරලා කිව්වා විනාඩි 10ක් මම ගෙදර යනවා ඊළඟට කෝල් කරා. அந்த 10 நிமிஷத்துல வீட்டுக்கு சென்று கால் பண்ணிக்கிறேன். මම බලාගෙන හිටියා විනාඩි 10ක් කෝල් කරලා 25 වුණා. 10 நிமிடமாக மாறினது. ඒකේ මට කිසිම දුරකථන මුදවම ලබා ගන්න බැරි වුණා. அவருடைய இந்த கோலும் எனக்கு வரவில்லை. මම උත්සාහ කරා යාළුවා අමතන්නට. நான் முயற்சி எடுத்து கால் பண்ணேன். යා ෆෝන් එක ආන්සර් කරේ නැහැ. ஃபோன் ஆன்சர் பண்ணவில்லை. ඒ වෙලාවේ මගේ යාළුවෙක් මට දුරකථන අමතන කිව්වා. அப்பொழுது என் நண்பனுக்கு கால் பண்ணி මොන සිත ධෛර්යමත් කරගන්න. தைரியப்படுத்திக் கொள்ள முடியுது. කියන්න යන උදේ ඔබට දරා ගන්න බැරි. நான் சொல்லும் காரியம் அவன் தாங்க முடியாமல் අපා කියන්නේ. சொல்லுகிறேன். ඔකිවා වාගේ භාර්යාව සහ මාවතියා උත්‍රීවිලන එක அவர் சொன்ன மனைவி காயம் பண்ண டிவி කට්ටුව හන්දියේදී கட்டு அந்த சந்தியிலே ට්‍රේන් එකක් එක්ක හැප්පුණ නිසා ட்ரெயினோடு முட்டினபடியால் භාර්යාව ඒ ස්ථාන ශරීරය දෙකට වෙන් වෙලා ගියා. மனைவி அந்த இடத்துல இறந்து போனார் சென்டிமெண்டாக. දෙවියන් වහන්සේ කැමත කරන්න අවසරලා கர்த்தர் விருப்பத்தை செய்து ஜனங்கள் දෙවියන් වහන්සේ සමග කිසි සම්බන්ධතාවය තබාගෙන ජීවත් වෙනවා දෙන්නේ. கர்த்தர் நெருங்கி தொடர்பு ජීවිතේ පටන් ගත්ත විතරයි வாழ்க்கை தொடங்கின மாத்திரம் ඊට අවසර. இப்படியாக போயிட்டு අක්ෂය මට කිව්වා. சொன்னார். අක්ෂය මට කිව්වා. விசாரிச்சு சொன்னார். දෙවියන් වහන්සේ මාළු කොට සේවය කරා. கர்த்தர் இவ்வளவு பெரிய ஊழியம் செய்தார். මොනවද මට ලැබුණේ? எனக்கு என்ன මට கிடைத்தது? කියලා තිබිච්ච දේ තහින් වුණා. எனக்கு இருந்தது දැන් இல்லாத ඉතින් போனார். මොකද මිනිස්සු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඔබ දේශනා කරන්න යන්නේ ඔබ নমස්කාරය කියනවා. இப்பொழுது ஜனங்கள் முன்பாக ஆராதிக்க போகிறாய். මුළු දේම අන්ධකාරම පෙරුණා. எல்லாமே අන්ධකාරமாக மாறி භාර්යාවගේ භූමි දාන කටයුතු ඉවර කරලා මම දේවස කරා යනකොට மண்ணுடைய காரியங்களை செய்து நான் வீட்டை நோக்கி செல்லும் பொழுது පාස්ටර් ඇවිල්ලා මගේ මාව අතින් අල්ලලා කිව්වා பாஸ்டர் காரியம் குறித்து சொன்னார். ඔයාලට පුළුවන් ද ලබන ඉරිදා කියන්නේ දවස් 7න් නමස්කාරය දෙවන්න. உங்களுக்கு முடியுமா 7 நாள் வரும் மேக்ஸிமம் ஆராதனை செய்ய මම කිව්වා நான் මට கூறினேன். පුළුවන්. நான் முடியுமா බැහැ කිව්වේ නෑ. நான் முடியாது செய்ய මොන දෙයක්වත් මගේ සේවය නවත්තන්න බෑ කියලා උත්තරේ මම හිටියා. முடிந்து நிறுத்த முடியாது என்று இருந்தேன். මම නැගිට්ටා එදා ඉරිදා දේවයට යන්න කියලා. நான் அந்த எழுந்தேன் நான்
නැගිටින්න බෑ. වාහනයක නගින්න බෑ. හැමදේම කලින් ඉඳලා වෙච්ච හැමදේම මතක් වුණා. අඬාගෙන පල්ලියට ගියා. මුස්ලිම් නමස්කාරය මේවන්න පටන් ගත්තා. දෙවියන් වහන්සේගේ බලය මම අත්දැක්කා. ආවරේ මම අඬා වැළපුණ අවස්ථාවට බොහෝ තිබුණා. ඔක ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ජීවිත ගමන ඉදිරියට යන්නට බෑ. දෙවියන් වහන්සේ මා යගෝ සම්මානිසස්. මානුව සමග සිටිනවා. මානුව සමග සිටිනවා. තනි වෙලා අඬන මොහොත මානුව සමග සිටිනවා. අවුරුද්දකට මානුව සමග සිටිනවා. ඒ කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ අතින් අල්ලාගෙන මාව ගෙන යන දුන්නාට. සහෝදර සහෝදරිය. කිසිම දෙයකට ඉඩ දෙන්න එපා. මරණය වුණත් කමක් නැහැ, ජීවනය වුණත් කමක් නැහැ. අපි ආදී කරලා අපි වෙන වෙන එක දුක. ඒක හේතුවක් කරලා දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට නොකර ඉන්නවා. දෙවියන් වහන්සේ කවදාවත් ඔයගොල්ලන්ගේ මගේ රීසන්ස් වැඩක් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේලා රීසන්ස් වැඩක් නැහැ. රීසන්ස් දෙවියන් වහන්සේ ඕනේ උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත අහලා ඒක මොන දෙයක් සිදුනත් කමන්න කියලා ඒක කරන මනුෂ්‍යය තමයි දෙවියන් වහන්සේ. ඒසෙ කරලා බලන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ බලවත් දෙයක් කරන්නේ. ආමෙන්. මගේ කඳුළු මානවතී ස්වාමීන් වහන්සේ මා සමග සිටියේ. ආමෙන්. මේ කඳුළු මාවතී දෙවියන් වහන්සේ මා සමග සිටියේ. මම දෙවියන් වහන්සේට අවංකව සිටියා. දෙවියන් වහන්සේ මා සමග සිටියා. මම දෙවියන් වහන්සේට අවංකව සිටියා. ඔයගොල්ලෝ සමග දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේට අවංකව ඉන්නවා. දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත කරන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ කඳු මුදුනේ තමයි. දෙවියන් වහන්සේ සිටියා. Haleluya. Talakar panividak අපි අසුවා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග කතා කළා. ආමේන්. මේ දේව පණිවිඩය අනාගත වාක්‍යයක් ලෙස බොහෝ අය සමග කතා කළා. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ උතුල දෙවියන් වහන්සේ වචනය උතබා තිබෙනවා. ආමේන්. වාක්‍යවල කියපු දෙයක් තමයි. ඔබේ ජීවිතේ වයිමි කරපු ඒ අයිමි කිරීම. නමුත් අයිමි කරලා තෝවාගිලා ඉරිදා දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාරය. ආමේන්. ඒක තමයි වැදගත්. ආමේන්. අද අපේ ජීවිත බලවලා මේ ස්ථානෙින් මම බොහෝ කිතුරුවම දන්නවා. එප්ලිසාවතාවන චර්චෙන්. තුම්මල් වන්දන සභාවේ වරමාන. උදයතුරු චර්චෙන්. ආචාර්ය වන්දන සභාවේ වරමාන. ඊතර පුරුෂයත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් කියලා චර්චෙන්. පිටල කනෝන පිටින් සභාවේ වරමාන. මේව කිව්වා කියලා චර්චෙන්. විශ්වාස සොල්ලාගෙන සභාවේ වරමාන. ළමයාට එම්බ්‍රිස්තාව කියලා චර්චෙන්. කොළඹ තුම්මලෙන් සභාවේ වරමාන. එමනම් මෙවැනි අවස්ථාවක් අයිමි වුණා නම් අපි දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ඉඳීද? අපිට අනුසුරු සම්දප්පදන් ලෙන්දා කතරෝඩේ තුමා. එහෙනම් දෙවියන් වහන්සේ ඇයි මෙවැනි සාක්ෂියක් කියන්නේ? කතරේ කියන සාක්ෂි වල පුර වෙන්න. ඔබගේ ජීවිතේ කවුරු මරුණත් මොනවා නැති වුණත් දෙවියන් වහන්සේට ඔබ මුල් තැන දිය යුතුයි. ආමේන්. කතරේ මුදලෙන් කොල්කරේ. ඒක කැමැත්ත කළ යුතුයි. කතරේ වෙන්නේ සිය වෙන්න. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කොහෙද තබල දෙවියන් ඔබ ස්ථානයේ සිටිය යුතුයි. කතරේ නෙක වයින් අදර්ශන ඉරක වෙන්න. ඔබ ඒ ස්ථානයේ යන්න ඕනේ නම් අදර්ශන පොක වෙන්න බානා. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ආලයන් අවශ්‍යයි. දෙවියන් වහන්සේ මත කතා කරනවා. එන ඔබ ගන්න හැම තීරණයක්ම දෙවියන් වහන්සේගෙන් ආල කරන්න. ඒක ඔබ තීරණ කරන්න කියන එක වෙන්න. දෙවියන් වහන්සේගෙන් ආන්න රැකියාවකින් තවත් රැකියාවකට යනවාද ස්වාමීනි මම යන්නද? කතරේ කියන වෙලේ මාරුව අනවරෙන් පොගවා. මම තවත් දේශයකට යන්න යනවා ස්වාමීනි යන්නද? వేరే దేశకు పోగే నానవరే పోగవా ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ආල තීරණ ගන්න අවශ්‍යයි. తీర్మానం వెనక వెళ్ళు බොහෝ පණිවිඩ ඔබට පැමිණියා. అనేక ప్రశ్నలు కేட்டு අපි අපි විමසා බලන්න අවශ්‍යයි. ස්වර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත කොමනයි කියන්නේ. పరలోక దేవుని విరుపం ආමේන්. මේ පොළවේ මිනිස්සය කැමැත්තක් කරන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්තක් කරන්න. లోకలే మనిషి విరుపం చేయనా కట్టుడే విరుపం చేయనా නිරයේ నరకத்திலே දේව කැමැත්තක් කරන්න බෑ මිනිස්සය කැමැත්තක් කරන්න. தேவ விருப்பத்தை செய்ய முடியாது மனித விருப்பத்தை செய்ய முடியாது මිනිස්සය වෙන අපිව දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත දෙකම දීලා උන්වහන්සේ කැමැත්ත කරන පිණිස තෝරගෙන තියෙනවා. மனிதனா எங்களுக்கு ரெண்டு விருப்பத்தை கொடுத்து அவருடைய விருப்பத்தை செய்ய தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் ඔබයි මමයි කොහොමද ඉන්නේ? நீயும் நானும் எப்படி இருக்கிறோம் කොයි විදියටද ඉන්නේ? நாங்கள் எப்படியாக வாழ்கிறோம் කොයි ආකාරයෙන් ඉන්නේ? எந்த நிலைமையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் ලෝණාකාරය නේද? නෝආකාරය නේද? සංසෝනාකාරය නේද? யோனாவை போல சம்சனை போல இருக்கிறோமா කොහොමද ඔබගේ ජීවිතය තිබෙන්නේ? உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ස්වාමීනි ස්වාමීනි කියන මිස කියන එක නෙමෙයි පියාණන් වහන්සේ කැමැත්ත කරනවා
පුද්ගලයා පමණයි ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන්නේ. ஆண்டவரின் கூப்பிடுதல் பரலோகம் வரமாட்டான். கர்த்தருடைய விருப்பத்தை செய்கிறவர் மாத்திரமே பரலோகம் வருவான். ඇත්තටම අද බොහෝ අය ඔබ බදාන පණිවිඩය ඇසුවා. இது அநேக புதன்கிழமை செய்தி ඒ கேட்டு වගේ තමයි මේ පණිවිඩත් ඔබට සමානව ගියේ. அப்புறம் இந்த செய்தி சமம் අභිමුඛත් වෙන බොහෝ අය එන මොහොතේදී ડોક્ટર වම් වෙන්න යන බේත් පට්ටුවල අරගෙන එනවා ඒ තමයි. அநேக கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு வருவது டாக்டரை பார்க்க போற போல. නමුත් සබත් දවසේ දියනස වර්ණනා කරව කියලා තිබෙනවා. ஆனா சபத் நாளை கர்த்தரை நாங்கள் அலங்கரிக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறது. දෙවියන්වහන්සේ දරුවන් කම්ප්ලේන්ට් කරන්න නරකයි දෙවියන් වහන්සේට විල ප්‍රශංසා කළ යුතුයි. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடாது, அவரை ஆராதிக்க வேண்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට උන්වහන්සේගේ වචනය තුළින් ශක්තිමත් කරලා கர்த்தர் உங்களை வாக்கு நிமித்தம் உன்னை பலப்படுத்தியிருக்கிறார். බොහෝ සේවය කරන්න තරුණයන් මේ ස්ථානයේ ඉන්නවා තරුණයන් ගීතය කණ්ඩායම ඉන්නවා அநேக ஊழியம் செய்கிற வாலிபர்கள் இந்த බොහෝ අය වැඩිහිටියන් මේ ස්ථානයේ ඉන්නවා බොහෝ වැඩිහිටියන් මේ ස්ථානයේ ඉන්නවා அநேக வயது வந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். ඒ සහෝදරයා කියපු සාක්ෂිය ඉදිරියේ ඔබයි මමයි කොහමද அந்த சகோதரன் சொன்ன சாட்சியத்தை நீயும் நானும் எப்படி இருக்கிறோம்? නා ඔබයි මමයි நீயும் நானும் සේවයක් නැත්නම් දේව අභිමුඛත්වයක් අතපසු කරනවා නම් නිදාසට කරුණු කිය හැකියි ஊழியத்தை அற்பமாக இருந்தால் நாங்கள் விடுதலைக்கு காரணம் சொல்லலாமா? ඔව් අයිමි කරමින්ම දේව අභිමුඛත්වයට ගියා அவர் இழந்த ஒரு கர்த்தர் சமூகத்தில் சென்றார். සමහරව ආයි මේම சிலர் இப்படி கேட்கலாம். සමහර පුදුවේ දෙනකොට ඔබ හිතන්න පුළුවන් ඒක මම කියන්න ඕක කිව්වේ නැතනම් நாங்கள் உட்கார்ந்து இப்படி யோசிக்கலாம், நான் அதை கூறி அவர் சொல்லாவிட்டாலும் ඒකට තමයි මම ඉන්නේ அதுக்கு தான் பாஸ்டர் இருக்கிறார். සමහර විතර මේම சிலர் இப்படியா நினைப்பார்கள். ඒකද ඔයා කියනවා පෞල් පිටින් යාත්‍රා කරා කියලා சகோதரர் நீங்கள் இந்த குடும்பமாக ஜெபித்தீர்கள், අමත්ව සේවය කරා உண்மையாக ஊழியம் செய்தீர்கள். එන ඇයි දෙවියන් වහන්සේ එහෙම පාඩියාව ගත්තේ அப்படியானால் ஏன் கர்த்தர் மனைவியை இழக்க வைக்க வேண்டும்? ඒව ආලාලා ඉස්සකේ සුදු කරගත්තා அப்படியே கேட்டு கேட்டு உன் தலைமுடி வெள்ளையாக்க வேண்டாம். දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව සමානක්ව අපිට තෝරගන්න බෑ கர்த்தருடைய கிரியைகளால் யோசித்து பார்க்க முடியாது. දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්සුක විවිධාන්දමින් කඩනවා කඩලා හදනවා கர்த்தர் மனிதனை விதவிதமாக உடைப்பார், ඇය නැති වුණත් ස්වර්ගයේ ඉන්නවා அவர் இல்லாவிட்டால் பரலோகத்தில் இருப்பார். ඔයවැනි ප්‍රශ්න ආලාලා නිරේට යන්න එපා ඔබ உங்கள் பிரச்சனை கேட்டு நீங்கள் நரகத்துக்கு செல்ல வேண்டாம். ආමේන් අමාරුම බෙද දේශනා කරන පස්සේ තියවා වැටි කියන ප්‍රේමවත් සහෝදරයා அன்பு சகோதரனே, දැන් දේව කමත්තට බොයි මමයි තෝරගෙන கர்த்தரை තියෙන්නේ விட்டு சொன்ன எங்களை தேர்ந்து ආමේන් கொண்டார். ළඟින්නේ බල එක වතාවක් අහන්න பக்கத்தில் போய் ஒரு முறை பார்த்து கேளுங்க. මොනවද ආන්නේ කියන කයි கேட்க போறீங்க. ඔයා දේව කමත්ත කරනවා நீ கர்த்தரை விருப்பத்தை செய்கிறாய். කරනවාද කියලා கர்த்தரை விருப்பத்தை செய்கிறாய் என்று கேட்க வேண்டாம். එතකොට තමයි යන්නේ அப்பொழுது அவருக்கு தெரியும் விளக்கம். ආමේන් ස්වාමීන් වහන්සේ ආදාලා ඉවර වැඩ කරමු கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு நாங்கள் வேலை செய்வோம். ආමේන් ඇමරිකාවට යන්න පුළුවන් அமெரிக்காவுக்கு போகலாம், ජර්මන් යන්න පුළුවන් ஜெர்மன் போகலாம், ලංකාවට යන්න පුළුවන් ඉතියෝපියාවට යන්න පුළුවන් எத்தியோப்பியாவுக்கு போகலாம். ප්‍රශ්නයක් නැහැ பிரச்சனை இல்லை. පාර කියද ரோட் கிளியராக இருக்கிறது. උඩ ඉන්න කියද மேலே இருப்பவர் கிளியரா. මයි කාර් මයි පෙට්‍රෝල් මම ඕන විදිහට යනවා කියලා ඔබ යනවා නම් පෙට්‍රෝල් තියනකන් යන්න පුළුවන් පෙට්‍රෝල් නැති වුණාම පාරේ යන්න என் கார் என் பெட்ரோல் நீங்க போகலாம், பெட்ரோல் முடிஞ்சவங்க நீ ரோட்ல நிற்பாய். ඒ වෙලාවේ සෙට් එකක් වගේ යන්නත් அந்த නැතුව இடத்துல ஷெட்லையும் போக முடியாம போகும். සෙට් එකක් හම්බුනේ නැත්නම් පාර මැද ඔබයි පාණේ තියෙන්නේ ஷெட் ஒன்று கிடைக்காவிட்டால் நீயும் ரோட்ல ඒ நிற்பாய். නිසා මයි කාර් මයි පෙට්‍රෝල් නැත්නම් පෙට්‍රෝල් හැමදාම ඕනි அதனால என் கார் என் பெட்ரோல் இருக்க வேண்டும். නිසා අපිට පෙට්‍රෝල් ගන්න උදවියන් වාසේ කැමැත්ත අහලා කාර් එක පදිමු எங்கள் பெட்ரோல் இருக்கிற கர்த்தருடைய சத்தத்தை ආමේන් கேட்டு එන සියලු දෙනා නැගිට සිටිමු அனைவரும் எழுந்து நின்று දේවාභිමුඛත්වයේ නැගිට සිටිමු கர்த்தருடைய சமூகத்தில் எழுந்து நின்று තව එකක් ඔබට කියන්න අමතක වුණා இன்னொரு காரியத்தை சொல்ல மறந்து ඔගායනා කරපු ඒකෝ සම්මා ගීතිකාව ඔහු විසින් ලියලා ඔහු ගායනා කරපු ගීතිකාව තමයි අපි ඔබත් ගායනා அவர் කරන්නේ பாடின எகோவா சமா සමහරවිට ඔබ හිතන්න අපේ ගීතිකාව බ්‍රද කියනවා නේ நினைக்கலாம் எங்கள் பாட்டு බ්‍රදගේ ගීතිකාව තමයි අපි කියන්නේ அவருக்கு சொந்தமான பாடல்களை பாடுகிறோம். එනිසා ඒ CD ඔක්කොම තියෙනවා அந்த சீடியெல்லாம் பின்னாடி இருக்கிறது. ඒ බාහිර ආශිර්වාද ලබා ගන්න கேட்டு ஆசீர்வாதம் අපි பெறுங்கள். සුදෝමේශයට ඇවිත් තිබෙනවා බෞද්ධිස්ම ලබපු ඔබ ඒ සුදෝමේශයට සහභාගී වෙන පිරිස බෞද්ධිස්ම ගන්න අය ඔබ පේලි දෙකකට සුපුරුදු පරිදි ඔබ සිටින වෙලිලා සිටිනවා உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் 2 லைனா வந்து நிற்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். සෙනගේ බෞද්ධිස්ම ලබා ගන්න නැත්නම් ඔබ ඉන්න ස්ථානයේ වාඩි වෙලා සිටින්න உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் பெறாத இருக்கிற அமர்ந்திருக்க. ඔබ ඉන්න ස්ථානයේ ඔබ දෙපැත්තේ සිටින වෙලිලා සිටිනවා 2 லைனா நிற்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். ආකාරකලා පුතු කරලාගෙන කතා කරගෙන ඉන්න එපා ඔබම
ස්ථානවල අරගෙන පොඩ මේ පැත්තට එන්න. දයවසේ අමේදියාගේ මුන්නනේ සේවය කරලා ඔබ පොඩක් ඇවිල්ලා මේ තැන් වලට තබන්න.